Salut internet Malion Mandenkau kori basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kawfo ka walimando folimi ni dantala toujours balma kede do agaz 24 ambia lengse ka solda fitini Mandenkau bela jelen folendo folimi ni dantala krengre nyana anti kartinina depuis bureau kono fo telegram sanfe internationalement kawfo ka walimando folimi ni dantala onyedo fo anteta ante machi awa harna ntira fana anteta ambano la ya foi tambuze ka wanno la ya onyo de fo tiate dabara tiate kuma mugo bay tiate ke waledi tiate ke waledi ni ke walete tioche la okuro ko ite cheba kure tia fari sogo de bila me ite cheye krengranyana anti kartinina bimba audeka anti kartina de problème bembi ka fo ka walmando foli mini dantala les soldats invisibles. Les soldats demandent qu'il faut que Walimando Foli mini dantala obédien euro France, Allemagne, Italie, Espagne, Turquie obédien fantan nani bela jelena fo katabla Mali kona na ka faut que Walimando Foli mini dantala otemenen ko fe anga président no Asimuye amba fo ka Walimando Foli mini dantala kwani jamana jo ani faso jo vraiment Asimuni Foli kanga fo anganga Asimu anganga soutenir 100%
an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ an b'an ka sɔrɔdasiw de kɔ an tɛ cɛ kɔ an b'an ka sɔrɔdasiw de kɔ an tɛ politiki mɔgɔ kɔ dɛ an b'an ka sɔrɔdasiw de kɔ k'u fɔ k'u waliɲuman foli min ni dan t'a la fasojɔ o de ɲɔgɔnna tɛ faso ye kelen dɔrɔn de ye ni banni faso la o kɔrɔ ye ko bɔyɔrɔ t'i la ni sɔnni faso ye o kɔrɔ ye i bɔyɔrɔ i y'a dɔn hali ni i b'a fɛ ka taa yɔrɔ min na ni filila i bɔyɔrɔ kɔni i ka se k'o kɔni dɔn an bɔyɔrɔ ye Mali de an bɔra Manden de awa anw tɛ fili an bɔyɔrɔ la a bɛ kɛ de an bɛ taa yɔrɔ min an bɛ fili ye mais an bɔra source min kɔnɔ n'o ye Mali ye n'o ye Manden ye an t'an ba o la de awa an t'a to cɛ bolo an t'a to muso bolo an y'o de fɔ an tɛ tɔgɔ kama an tɛ sanga kama an tɛ foyi kama mais k'a ɲini anti-carte na problème b'a anw minnu kan nin vidéo a y'a partager de TikTok kɔnɔna tɛ de Facebook sanfɛla de don a y'a partager communication médiatique de don voilà ni kuru TikTok ka i b'i yɛrɛ ye a ye taa partager Facebook sanfɛ kuma bɛ min kan o ye nin dɔrɔn de communication médiatique an bɛɛ lajɛlen de b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw n famana kalo joli ma sɔn ka vidéo kɛ ka sababu kɛ sanction bɛ Mali kan Mali sanctionnen de don hali bi an bɛ sanction kelen de kɔnɔna na adamaden ye dalakan de ye ne de y'a fɔ n ko en tant que Mali sanction bɛ Mali kan ne tɛ bɔ k'a fɔ ko n bɛ transition kɛlɛ o ye n ka hɔrɔnya ye o ye n ka baara kɛcogo ye hali n'a man di mɔgɔw ye o ye ne yɛrɛ kɛcogo de ye parce que n ka jamana o de ɲɔgɔn tɛ n'i y'a mɛn i bɛ fɛn dɔ ɲini i ka jamana bolo n'i y'a mɛn i mago bɛ min na a k'a sɔrɔ i ka jamana a b'a yɛrɛ bolo hali bi jamana in t'a yɛrɛ bolo an k'an cɛsiri ka kɛlɛ kɛ an kan'an dogo foyi kɔfɛ an k'an dogo faso de kɔfɛ ka faso de to kɔfɛ ka bila ɲɛfɛ pour que ka se ka kɛlɛ kɛ faso in bɛ se ka kan ta ye cogo jumɛn na sinon an t'an dogo maa si kɔfɛ an t'an dogo cɛ kɔfɛ an t'an dogo muso kɔfɛ de an b'an dogo faso de kɔfɛ ka kɛlɛ kɛ faso ye k'an nin di faso ma anw bɛ yan nin de kama faso ye jɔn de ye fasodenw tɛ jamanadenw minnu b'a kɔnɔ minnu b'a kɔfɛ olu de ye jamanadenw ye an bɔra ala ka sunkalo tɛmɛko ɲuman ala ka d'an bɛɛ lajɛlen ma ala ka batuw minɛ maliyɛnw mun de y'a to n bɔra n ko n tɛ kuma en tant que ni sanction bɛ Mali kan nin carte nako kɛlɛ la pour que ka transition attaquer n t'a kɛ kun jumɛn de la ni n ka daluya de don parce que jamana t'an bolo mais ne ye bi n bɔra n kan ka bɔ bi n bɔtuma ye bi de sinon ko caman tɛmɛna ni na ko in na bɛɛ bɔra ka kuma ko caman tɛmɛna dossier caman bɔra a bɔra avant ka publier n b'a bɛɛ kalama n tɛgɛ dalen b'a bɛɛ kisɛ kan mais n tɛ kuma n tɛ kunnafoni di mɔgɔ ma n bɛ taa di jɔn de ma jɔn kɛlɛ n tɛ taa di mɔgɔ si ma oui o ye ne fana ka laɲini nin ka hakilina nin ka faamuyali kɛcogo ye ko wɛrɛ t'o la i t'a fɔ kɛrɛfɛ o ye e de kungo ye mais ne ye min miiri n bɛ ka kɛ kun min na n b'o dɔn mais bi n kan ka bɔ ka kuma fasodenya kan n kan ka bɔ ka kuma mankan cayara ngalon cayara n kan ka bɔ ka kuma ka tiɲɛ bange mɔgɔw ye en tant que ne de bɛ kɛlɛ ɲɛfɛ en tant que ne de ye kɛlɛ leader ye en tant que ne de ye nin di kɛlɛ ma waati dɔ sera n ka bɔ n ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna quoi ministres kumana dossier caman bɔra ambassades consuls tu penses que nin bɛɛ bɔra k'a sɔrɔ n t'a kalama de ya n b'a bɛɛ lajɛlen kalama n tɛ n da don a la kun jumɛn de la mun de y'a to n ma n da don a la o daliluya bɛ ne yɛrɛ de bolo t'o ɲini yɔrɔ wɛrɛ mais n bɔ kun ma kɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ ministre min bɔra ka kuma n'o ye ministre de la sécurité protection a bɔra ka kuma Famba yɛrɛ kumana Famba ni o de bɛ n bolo yan bi k'a dɔn k'a fɔ ko faso jɔ a tɛ kɛ ni kuma dɔrɔn ye faso jɔ a tɛ kɛ ni politiki dɔrɔn ye politiki min kɛra kuma fufalaki foyi a tɛ kɛ ni o ye mais min yɛrɛ y'a tɔ yɛrɛ n bɔ kun yɛrɛ kɛra min yɛrɛ ye n'o ye ministre min yɛrɛ bɔra k'i sigi ka kuma faden kɛnɛ kan k'i ɲɛsin fasodenw ma faso jama la faso jama min n'a b'u ka baara la ka kuma o de ye lamaloya n y'o de fɔ maliyɛn bɛ ko kɔ la i tɛ ko foyi analyse kɛ ka don a kɔnɔ ka lajɛ nin kun ye mun de ye nin nafa ye jumɛn de ye a kɔlɔlɔ ye jumɛn ye maloya jumɛn de b'a la kuma sulu jumɛn de b'a la yala malidenw ka intérêt b'a la wa o n'o ye jamana in ye Mali ye Mali in ka intérêt b'a la wa malidenw t'o ɲini dɛ fɛn fɛn bɛ kɛ i b'a fɔ k'o de ka ɲi parce que i t'a kɔnɔna ko dɔn quoi ministre bɔra a ye min kɛ n bɛ n'o décortiquer après n bɛ n'o Famba ta la dossier minnu bɔra depuis waati jumɛn kalo joli ma sɔn ka vidéo kɛ dossier minnu bɔra n b'a bɛɛ détail d'aw ma yan kelen kelen k'a dɔn k'a fɔ ko foyi ma tɛmɛ n na k'a dɔn k'a fɔ n bɛ lini ka n bɛ nɔ la wa n bɛ k'a ɲini source fana kɔrɔ ko ko bɛ yen n b'a bɛɛ lajɛlen kalama mais n ye manko parce que jamana a bɛ sanction kɔnɔ aw hali bɛ n bɛ manko kan kelen kan mais fɛn min kɛra o bɛ jamana den bɛɛ lajɛlen concerné o tɛ sanction ko ye o tɛ anti-cartinaire ko ye
o kanga fo malidenw ka tiɲɛ faamu o kanga dɔn malidenw ka dɔn an bɛ ka taa min an b'a fɛ ka mun de kɛ mali yɛrɛ ye mun de mali yɛrɛ b'a fɛ ka taa yɔrɔ jumɛn c'est très important de o de nafa ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don an ka taa dabola tun y'a fɔ aw ye ka fɔ min ye ka dɔ bugunatigɛ sɛbɛnfura ni o ye kandidate o bɛna bila sira kan an ka jamana kɔnɔna na o bɛna bila sen kan o carte d'identité biométrique min ni o ye dilancogo kura ye yɛlɛma ale tɛ se ka yɛlɛma fiye fiyewu o ye CEDEAO ta ye wa yirala ka fɔ a lakanalen don kosɛbɛ fana min ye o bugunatigɛ sɛbɛn kura in ye ka dɔ ale bɛna sisan ta u nɔna bila carte d'identité min bɛ yen ani min ye carte nina ye a yirala fana ka fɔ ko o bugunatigɛ sɛbɛn kura in ko a bɛ se ka kalata fana bɛ se ka kɛ ni a ye wa ale fana ye san 5 de ye i bɛ se ka taa ni a ye CEDEAO jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka sɔrɔ gasi tɛ i la nka walasa an ka pereperelatigɛ dɔn a ko tɔ bɛɛ lajɛlen kan minisiri min bɛ an ka jamana kɔnɔna ko ɲɛw ɲɛnabɔ lakana ani min ɲɛsinnen don tulomagɛn kibaruyaw ma ni o ye général de brigade Dawudu Ali Mohamedi ye a ye dantigɛli dɔw kɛ Isaka Konate ka kuma galamani na an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Bien. Yani ka don ministre ta kɔnɔ sigi kun ye ministre de ye quoi mais mun na bɛ nin yɔrɔ jaabi cɛ y'a da don yɔrɔ dɔ de la quoi a ko carte d'identité min b'an bolo n'o ye biométrique ye n'u b'a fɛ ka n'a dilan bi CEDEAO ta de don sanzi cogo t'a la fo de ka kɛ o kɔrɔ ye an ma pɛrɛ fɔlɔ ka bɔ CEDEAO kɔnɔ o kɔrɔ ye laɲini foyi ma ta état bolo k'a fɔ ko ka bɔ CEDEAO kɔnɔ fɔlɔ ni CEDEAO bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɔ cogo tan na CEDEAO kɔnɔ fɔlɔ nin ye kan anw insirer nin ka in kan ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ an ye journal kɔnɔ tan k'a fɔ an ma pɛrɛ ka bɔ CEDEAO kɔnɔ a b'an bɔ to la tɛ CEDEAO kɔnɔ dɛ aw ye nin yɔrɔ faamu n'a hali bi n'anw ka carte d'identité bɛ ka dilan ni CEDEAO de kunkan ko ye CEDEAO ka hakilina de o kɔrɔ ye anw tɛ se ka bɔ CEDEAO kɔnɔ fɔlɔ mais an kana ministre la o de bɛ ne intéressé. Carte nationale d'identité sécurisée biométrique CEDEAO hakilina nana a bɛ san damadɔ kɛ n'i y'a jateminɛ an ka jɛkulu la Afrique de l'Ouest ka daminɛ Sahel la ka na Afrique de l'Ouest la a bɛ waati min bɔ sécurité ko bɛ yen nɔ an y'a ye k'a fɔ ko terrorisme nana djihadisme nana fɛn caman nana min b'a to n'an ma labɛn dɔw sabati walasa k'an ka jamanadenw lakana a bɛ gɛlɛya o de y'a to jamana ɲɛmɔgɔ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ 2014 u ka réunion ba dɔ la Abuja décembre 2014 le 14 décembre u jɛra n'a ye ko u ka carte dɔ ɲini min sécurisé carte min tɛ se ka yɛlɛma i tɛ se k'a namara maa wɛrɛ fana tɛ se k'a ta min t'i ka jamanadenw ye k'o ta k'o bila n'a bɛ fɔ o de ma carte nationale d'identité sécurisée biométrique. Bien. Ministre il faut le donner parce que teni de b'i kan na n b'i fo ni teni jamana drapeau min b'i kan na n b'i fo n'o de ye sinon i ma fasoden ɲumanya kɛ nin ye dɛ nin baara ye kuma min bɔra i da i nan'i sigi de i ye kuma lankolon de fɔ i ko nin kɛra 2014 CEDEAO jamanaw farala ɲɔgɔn kan ɲɛmɔgɔw ka sigi k'a fɔ ko bɛɛ ka carte d'identité nationale n'o ye biométrique ye k'o ɲini k'o di i ka jamanadenw ma pour que jamana sɛbɛn bɛ se ka sécuriser cogo min aw bɛ ɲina fɛn kelen de fɔ maliyɛnw an fanba hakili ka dɔgɔn quoi pour que jamana sɛbɛn a ka sécuriser a bɛ dépend mun de la ne b'a aw ɲininka fɔlɔ nin ye question ye a bɛ dépend mun de la sɛbɛn tɛ a bɛ dépend maa minnu bɛ baara kɛ parce que maa minnu bɛ baara kɛ olu de b'a trafic kɛ maa minnu bɛ baara kɛ olu de b'a yuruguyurugu kɛ n'i ye maa bila baarakɛyɔrɔ la danaya tɛ maa min kan maa min ye jamana janfa bilahi o jamana o tɛ se ka sécuriser cogo t'o ka sɛbɛn na sɛbɛn dɔrɔn tɛ mɔgɔ ye o mɔgɔ bɛ sécuriser ka sababu kɛ sɛbɛn bɔra yɔrɔ min na a bɔra yɔrɔ min na de o de b'a to sɛbɛn a bɛ lakana o de y'a to sɛbɛn a bɛ bonya o de b'a to bi jamanadenw bɛ bonya sɛbɛn bɛ dépend nin de la aw de bɛ administration kɔnɔ n'aw tɛ ka jamana yɛrɛ suɲɛ k'a di jamanadenw ma ou bien k'a di jamana wɛrɛ mɔgɔw ma mun de y'a to an ka sɛbɛn yɛrɛ bɛɛ bolo ta an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna empreinte dɔrɔn k'a fɔ k'o ka ta k'o ka kɛ biométrique ye pour que ka sɛbɛn ka jamana la sɛbɛn pour que k'o sécuriser n tarikɛ o ye nkalon de ye sa kunfin dɔ b'o yɔrɔ faamuya o bɛ se ka faamuya cogo jumɛn de la n'a yuruguyurugu tɛ ka kɛ tampon b'aw de bolo yen a bɛ dilan ni minɛn o minɛn ye a bɛɛ bɛ état de bolo a bɛ dilan ni minɛn o minɛn ye fɛn fɛn bɛ fordu kɛ a bɛ dilan ni minɛn o minɛn ye n ko état de don o kɔrɔ ye maa kɛlɛ minnu n'u bɛ ka jamana sɛbɛn k'a kɛ trafic ye o maa kɛlɛ ninnu de bɛ ka baara kɛ administration kɔnɔ o maa kelen ninnu de ye ministres ye o maa kelen ninnu olu de bɛ bureau kɔnɔ o maa kelen ninnu de ye juges ye o maa kelen ninnu olu de ye c'est-à-dire an ka jamana yɛrɛ lili bɛ yɔrɔ min na o maa kelen ninnu de sigilen bɛ yen
o jamana sebe be sécuriser a be sécuriser ka aw to aw be ka jamana suɲɛ aw be ka jamana suɲɛ ka di jamanadenw ma mais jamana suɲɛli ye mun de aw be ka jamana min suɲɛ aw be ko jamanaden kelen ninnu de suɲɛ k'u bila vagabondya la aw be ko jamanaden kelen ninnu de suɲɛ o wari tɛ taa jamana kesi kɔnɔ mais a be tila ka minɛ jamanadenw n'o jamanadenw de be kale ɲɛfɛ tugun ka yir'u la k'a fɔ ko jamana sɛbɛ ma sécuriser or que sɛbɛ min ma sécuriser n'a yɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo a bɔra aw de ka bureau kɔnɔ o be sécuriser cogo jumɛn de la sécuriser cogo t'o la an bɛ na lɛ Quarantaine nafa caman b'a la nafa fɔlɔ ye min ye a namara ka gɛlɛn n'i y'a jateminɛ Mali la sisan ka quarantaine a bɛ waati dɔ bɔ a bɛ bɛɛ bolo an ye dunanw ye dugu wɛrɛ mɔgɔw an ka quarantaine b'u bolo an ka passeport b'u bolo o tɛ ko ɲuman ye a caman tila ka taa ko kolon kɛ n'a ye a bɛ fɔ ko maliyɛn de y'a kɛ k'a sɔrɔ a bɛ minnu wolo n'u ye kojugu kɛ maliyɛnw fɛ. Voilà a ko Mali quarantaine bɛ bɛɛ bolo dɔw bɛ taa kojugu kɛ n'a ye ni dɔw taara kojugu kɛ n'a ye n'u minɛna i b'a fɔ ko maliyɛnw de mais maliyɛnw tɛ kuma in bɛɛ ye kɛlɛ maliyɛnw tɛ mun de y'a to maliyɛn tɛ n'ale sera k'a sɔrɔ a ma bɔ ten a tɛ se ka dilan yɔrɔ si jamana sɛbɛn tɛ se ka dilan diɲɛ yɔrɔ si n'a ma kɛ jamana administration de kɔnɔ ye aw de bɛ baara kɛ aw de bɛ k'a dilan k'a di jamana wɛrɛ mɔgɔw ma aw de bɛ ka jamana sɛbɛn aw de bɛ k'a di dɔrɔkutalaw ma jamana sɛbɛn aw de bɛ k'a di jɔnw ma jamana sɛbɛn aw de bɛ k'a feere jamana wɛrɛ mɔgɔw ma aw ka jamanadenw yɛrɛ bɛ ɲani la sɛbɛn ko la fɔlɔ aw ko k'o ka sécuriser o bɛ sécuriser cogo jumɛn de la n'i ma zone yɛrɛ de sama ka bɔ yen o zone kelen min bɛ bɔ k'a fɔ ko wa ko jamana sɛbɛn ko a ma garanti e dun bɛ baarakɛyɔrɔ la jamana sɛbɛn e de bolo b'a bɛɛ lajɛlen na jamana sɛbɛn a daluya bɛ e de bolo sɛbɛn foyi tɛ bɔ jamana kɔnɔ n'a ma kɛ ni e ka yamaruya de ni y'o kɛra trafic ye o kɛra jɔn de n'o ye jɔn de y'o kɛ trafic ye ni e yɛrɛ tɛ jɔn de y'a di Mauritaniens ma na aw tɛ jɔn de y'a di Sénégalais ma na aw tɛ jɔn de y'a di Burkinabés ma na aw de tɛ jamanadenw tɛ o awa jamanadenw nɔ foyi tɛ nin na awa jamanadenw jalagiyɔrɔ foyi tɛ nin na ni maaw kan ka jalagi bi aw minnu bɛ administration kɔnɔ aw de kan ka minɛ ka bɔ baarakɛyɔrɔ la aw de kan ka minɛ ka datugu bi aw tɛna jɔ aw ɲɛma k'a fɔ ko wayi ko parce que ko minnu bɛ sɛbɛnko gɛlɛya la aw bɛ k'a ɲini de ko jamana sɛbɛn k'o ka sécuriser jamana sɛbɛn ka sécuriser ka aw to yen an bɛ san 40 kɛ nin kɔfɛ a tɛ se ka sécuriser aw fɛn fɛn bɛ ka baara kɛ administration kɔnɔ n'aw ma ta ka bɔ yen dɛ parce que aw de ye jɔnw ye aw de ye jamana suɲɛ aw de ye jamana janfa jamana ye danaya min da aw kan k'aw kɛ ministres ye jamana ye danaya min da aw kan k'aw bila jamana sɛbɛn dilanyɔrɔ la hɔrɔnya kɔnɔ aw de kɛra sababu fana ye ka jamana sɛbɛn labɔ k'a feere maa wɛrɛw ma ka tila ka n'aw sigi k'a fɔ ko jamana sɛbɛn ko a ma lakana hɔrɔnya bɛ yɔrɔ jumɛn ministre kunturu kan'i sigi ko jamana sɛbɛn ma lakana jamana sɛbɛn dun susi ye aw de ye jamana sɛbɛn yamaruya bɛ bɔ aw de la nin kɔrɔ ye de an kana jamanadenw manipuler an kana yuru la i bɛ laɲini min nɔfɛ o laɲini tɛ sɔrɔ dɛ i bɛ laɲini min nɔfɛ kɔlɔlɔ min b'o laɲini la anw de y'o laɲini in sabati mais an bɛ tila ka bɔ kana n yɛrɛ justifier k'a ɲɛfu ɲɛna non jamana sɛbɛn fo a ka sécuriser de jamana sɛbɛn ka sécuriser aw de y'a di aw de bɛ k'a labɔ aw de bɛ ɲuman dilan aw de bɛ kolon dilan a bɛ se ka sécuriser k'aw to baarakɛyɔrɔ la wa a tɛ se ka sécuriser k'aw to yen aw bɔ k'u kana aw sigi jamanadenw ɲɛna k'a fɔ ko jamana sɛbɛn ko aw kan ka lakana de o bɛ lakana cogo jumɛn de la aw zone kelen ninnu de bɛ k'a labɔ aw de bɛ ka trafic kelen in kɛ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn jamanaden jumɛn de bɛ yen min bɛ ka baara kɛ n'a ma kɛ anw minnu taara jamana ka hɔrɔnya kɔnɔ anw minnu taara jamana ka danaya kama jamana ye confiance da anw minnu kan aw de bɛ yen aw de bɛ administration na aw de bɛ jamana sɛbɛn kɛ trafic ye mais minnu b'a gɛlɛya kɔnɔ yala olu bɛ baara kɛ wa olu tɛ baara kɛ olu t'a dilan cogo dɛ aw maa kelen ninnu de bɛ k'a dilan k'a labɔ aw y'a dɔn cogo jumɛn de la ko a bɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw bolo ka ko bin ye ka sɔrɔ i ma bɔ ka ko bin ye i ma déclaration kɛ ka ko bin ye aw ma dankari nin ko in na parce que jamanadenw mago bɛ fɛn dɔ de la état bolo o tɛ état arranger hali n'a b'u arranger i ka sɔrɔ da min b'a kɔnɔ i t'a fɛ k'a dilan o maa kelen ninnu de ye jamana janfa ka jamanadenw ka sɛbɛn dɔ minɛ ka tila ka sɛbɛn wɛrɛ d'u ma ka tila k'a fɔ ko sɛbɛn ma sécuriser zone bilalen wari bilayɔrɔ la ka tila ka wari suɲɛ a yɛrɛ bolo k'a fɔ ko wari suɲɛna ka taa kɛ kasi ye a tɛ passé yan dɛ an ka taa anw y'a jateminɛ k'a fɔ ko in ye ko ɲuman ye an yɛrɛ bolo surtout bɛɛ b'a dɔn mali jamanadenw u bɛ taama kosɛbɛ an bɛ taa jamana kɔ kan an ye tunga fɛn mɔgɔw ka ca na kosɛbɛ donc o hukumu kama u ye nin fɛn in sigi ayiwa a fanba fana ye min ye a b'a to ni mɔgɔw bɛ taa yɔrɔ la u ka se ka dɔn fɛn min ye trafic ye a kɛra trafic de drogue ye o a kɛra migration ni mɔgɔ min bɛ bɔ ka taa jamana wɛrɛ la a tɛ ka taa kɛcogo ɲuman na a kɛra terrorisme a b'an dɛmɛ kosɛbɛ ka mɔgɔw taa yɔrɔw jateminɛ. Tise i bɛ ka kuma dɔ fɔ nin yɔrɔ la k'a fɔ ko terrorisme min bɛ yen c'est comme terrorisme minnu bɛ yen ko a b'u dɛmɛ
pour que ka baara kɛ n'a ye cɛw ye ngalon de ye sa aw bɛ terroriste kɔrɔ la a ye français in de bila quoi mot dɔw bɛ yen aw k'u fɔ bamanankan na c'est très important terroriste ye de maa min banna jamana ka hakɛ la maa min banna jamana ka droit la sariya min bɛ jamana kɔnɔ terroriste banna o de la parce que ka sabu kɛ i y'a bala a ka hakɛ la a ye kuma dɔw fɔ bamanankan na quoi maliyɛnw bɛ bamanankan dɛ mais c'est très important terroriste minnu bɛ yen bi n'u ni jamana bɛ ɲɔgɔn na fɛn wɛrɛ tɛ dɛ kɛlɛ wɛrɛ tɛ yen de jamana ye sariya min ta o sariya i t'a fɛ i t'o sariya de fɛ ban n'o sariya de la parce que jamana y'u bali u ka hakɛ la aw ye sariya dɔ de ta maaw kama n'o sariya taara maaw kama o sariya o ma lawaleya n'o ma waleya sariya min fana b'aw bolo an ban n'o la o de ye terroriste ye sinon mɔgɔw bɛ ka taa ɲini yɔrɔ min o tɛ dɛ komi bi maa minnu bɛ nin sɛbɛnko gɛlɛya la jamana ko ko a t'u dɛmɛ nin sɛbɛnko in na ni jamana ko ko a t'u dɛmɛ fana b'a yira jamana la sariya min b'aw bolo an fana banna la n ko de ye terroriste ye fɛn jumɛn de ye terroriste ye o de to français kan fo interdit terroriste yɛrɛ yɛrɛ i b'a ɲini diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ nin dɔrɔn de don bon gouvernement sigilen don nin kan kan fɛn tɛ ɲɛnabɔ bɛɛ bɛ kuma ka taa n ka problème dulon français de la mais ne tɛ kuma fɔlɔ dɛ o prévu o yɛrɛ bɛ video in de kɔnɔ yan o daluya bɛ yan de ministre yɛrɛ de bɛ n'a da dɔ la k'o walawala n y'o de fɔ k'an k'a dɔn an bɔra yɔrɔ min fɔlɔ n'an y'o dɔn an b'a fɛ ka taa min n'an sera k'o ye bɛɛ b'i ta cogo dɔn bɛɛ b'i kuma cogo dɔn an ka taa ka ko dɔ kun bɛ yanni cɛnni ka kɛ donc o hukumu de kɔnɔ nin kalante hakili nana an ka jamana ɲɛmɔgɔw la nka a nalen a fɔra jamana dɔw y'a daminɛ kama jamana dɔw bɛ se aw minnu y'a daminɛ dɔw fana b'a la nka anw kun bɛnn'a fɛ dɔɔni depuis a bɛ waatinin bɔ an ka président de la transition chef de l'état ale ko an ma k'an ka taa nin ko in fɛ joona parce que a nafa ka bon. honte les autorités maliennes maloyala ko kumasulu ko o de bɛ yen bi quoi billahi ego ko nin kuma in kɛra depuis 2014 jusqu'à présent k'a fɔ ko carte d'identité biométrique ko ka kɛ bon carte d'identité biométrique o ka kɛ aw m'o bila sen na depuis 2014 jusqu'à présent transition nalen transition ko k'aw k'o ɲɛɲini aw nana mun de kɛ nina ko de bɛ yen nina ko problème an b'o de kɔnɔ bon jondi nana ni nina ko in ye k'a fɔ ko aw ka nina don maliyɛndenw na pour que an ka se ka sécuriser bon aw ko nina de b'an sécuriser aw tila k'a fɔ ko nafa t'o nina ko la ko carte d'identité de b'an sécuriser mais aw b'a fɛ ka taa min a vrai dire ni manipulation tɛ parce que nina ko mankan cayara an t'o ɲɛnabɔ parce que o ɲɛnabɔ cogo t'an bolo mais an bɛ bɔ nin laɲini min fɔra depuis 2014 an b'o ta ka n'o yira maliyɛndenw na k'a fɔ an b'a fɛ ka nin de kɛ mais a bɛ kɛ waati jumɛn san 1 tɛ san 2 tɛ san 3 tɛ k'aw la ɲina nina ko k'a fɔ an bɛ na ni nin ye bon carte d'identité biométrique min fɔra maliyɛndenw ne b'a aw kɛ n seere awa dilan cogo t'o la o ye kelen ye filanan o bɛ dilan cogo jumɛn de la ka sabu kɛ corruption o ma kɛ fɔlɔ n'i y'a mɛn i bɛ papier dɔ dilan k'o labɔ ka sɛbɛntiya bɛɛ kan bɛɛ ka se k'a ta o k'a sɔrɔ bɛɛ ka sɛbɛn fana dafalen dɔn dɛ maa minnu ka sɛbɛn dafalen dɛ olu de bɛ se ka taa kɛ mais maa o maa bɛɛ k'a fɔ ko sɛbɛn t'i la maa o maa bɛɛ k'a fɔ ko i ka sɛbɛn ko ɲagamini b'a kɔnɔ ko erreur dɔ b'i ka sɛbɛn na e bɛ se ka carte d'identité biométrique kɛ wa e tɛ se ka kɛ o avant que aw k'o pousser k'o sigi mɔgɔw kan fɔlɔ a ye corruption de kɛ parce que corruption mana kɛ corruption fɔlɔ de bɛ kɛ dɛ ni corruption kɛlen kɔfɛ de aw bɛna identité biométrique kɛ est ce que aw yɛrɛ bɛ biométrique dɔn fɔlɔ aw bɛ ka min fɔ fɔlɔ ne ma da la n'u b'a dɔn parce que aw tɛ se ka biométrique ta dɔrɔn ka n'a dulon ten dɔrɔn k'a fɔ ko a ka kɛ bon sɛbɛn o sɛbɛn n'a kan ka kɛ ni maa o maa kan ka biométrique kɛ o k'a sɔrɔ i ka sɛbɛn fana ka ɲi de bon maa minnu ka sɛbɛnw man ɲi maa minnu ka sɛbɛn ni défaut b'o la yala olu bɛ se ka biométrique kɛ hali ni carte d'identité biométrique bɔra olu tɛ se ka kɛ o dun tɛ se ka bɔ fɔlɔ k'a sɔrɔ mɔgɔw ka erreur ma corriger bon ni mɔgɔw ka erreur ma corriger o kɔrɔ ye de an bɛna nin kɛ a kɛlen kɔfɛ an mana labɔ maa minnu sera k'a kɛ olu de y'a kɛ maa minnu ma se k'a kɛ aw b'aw yɛrɛ ye kuma bɛɛ ye nin de maaw ka problème b'e la nina ko la ko e ma passeport sɔrɔ e tɛna passeport sɔrɔ n bɛ sɔn o yɔrɔ la dɛ o tɛ nin yɔrɔ ye dɛ n bɛ nale nafa ka bon a b'a to fɔlɔ mɔgɔ tɛna na an ka papiyew ta k'a yɛlɛma k'a tɔgɔ la min tɛ maliyɛnw ye o ye kelen filanan fana a bɛna don an ka élection na n'i y'a jateminɛ nina kun bɛ yen nina sɔrɔli ka gɛlɛn parce que a dilanni dabila bien a ko nina sɔrɔli ka gɛlɛn ko parce que nina dablara a y'a ɲininka sa an b'o de fɔ sa nin transition in wolola anw tɛgɛ de nin transition anw de y'u wolo i b'a anw ka lamɔ de kɔnɔ aw bɛ maa wɛrɛw don fili la minnu tɛ nin relation in dɔn mais ne bɛ nin relation in dɔn ka tɛmɛ aw caman kan aw fɛn fɛn bɛ ka baara kɛ administration kɔnɔ ye de nina ko dablara aw tile tɛ nina ko dablara depuis i bɛ ka tile n delila ka video k'a kan yan a prévu bɛ a daluya bɛ yen maa o maa ye i bɛ ka ministre kɔrɔ ye ou bien maa o maa tun bɛ baara la i bɛ ka gouvernement kɔnɔ a y'a bɛɛ ɲininka kelen kelen nina ko dilali dablara
ka sababu kɛ nina bɛ dilan ni wari min ye o wari dunna o wari dunnen kɔfɛ de cogoya t'a la baarakɛlaw tɛ ka sara nina kɔ dablara transition in tɛ dɛ yɔrɔ i delila k'a kuma fɔ cogo ka bɔ n'a ye o fanba kɛlen de tun bɛ k'o kuma fɔ ne ko n ko tiɲɛ tɛ a bilala i bɛ ka tile de la nina tɛ fabriquer tugun o de y'a to fichier bɔra fichier tun tɛ bɔ bɛɛ ka ɲininkali kɛ fɛn fɛn bɛ nin nina ko in kalama fichier tun tɛ bɔ ka di mɔgɔ ma i ka nina de bɛ dilan ka fabriquer yɔrɔnin kelen k'a ta k'a d'i ma mais mun de y'a to fabrication in dablara comme i ka titre de séjour b'i bolo cogo min mun de y'a to o dablara parce que a wari dunna gouvernement mɔgɔw y'a wari dun wari min y'a financer wari min kan ka baarakɛlaw sara n'a ye nina ko jɔra de bi bɛ ka tila depuis aw mana coup d'état kɛ fɔlɔ aw de bɛna aw sigi k'a fɔ ko nina ko a sɔrɔli gɛlɛyara mun de y'a to a gɛlɛyara a gɛlɛya kun ye mun de ye jɔnni de y'a wari dun o maa kelen jumɛn de bɛ min minɛna fɔlɔ o maa kelen joli de bɛ min ye jamana janfa o maa kelen joli de bɛ min kirila fɔlɔ a tɛ o aw bɛɛ de b'a kɔnɔna a tɛ se ka ɲɔgɔn minɛ aw bɛɛ de b'a kɔnɔna a tɛ se ka ɲɔgɔn haibɔ dɔw bɛ kɛnɛma dɔw dogolen don aw tɛ se k'aw yɛrɛ jɛya anw ye aw bɛɛ ye baara kɛ i bɛ ka tan kɔnɔ aw de n'i bɛ ka ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon kana dulon de k'a fɔ ko nina sɔrɔli gɛlɛyara nina sɔrɔli ka gɛlɛya de mais o ye carte dɔrɔn de mais mun de y'a to fichier sɔrɔli bɛ gɛlɛya a y'o question posi ko 24 ko tɛ ko nina sɔrɔli ka nina fabriquer comme i ka carte séjour bɛ fabriquer cogo min o sɔrɔli o plastique o sɔrɔli ka gɛlɛya comme mun de y'a to fichier sɔrɔli gɛlɛyara fichier sɔrɔli min y'a gɛlɛya o kɛra olu de tile la i bɛ ka tile la fichier tun bɛ sɔrɔ de mais nina o de tun tɛ sɔrɔ n'o ye plastique ye n'o ye manalama ye n'o ye carte lama ye minnu bɛ jamana wɛrɛw la n'u carte séjour b'u bolo de o carte séjour lama o de tɛ fabriquer o de tun jɔra mais mun de y'a to fichier o tɛ sɔrɔ sisan aw tɛ question posi k'u kun ɲininka i tɛ se ka dawuliya fɔ u ye olu bɛɛ daba o fɛ ni ko in sɛgɛsɛra ka taa yɔrɔ ye a bɛɛ bɛ datugu kelen kelen mais i tɛ sɔn ko in ka ɲɛnabɔ cogo la ɲɛnabɔ cogo min n'a bɛ don olu ka ɲɛnamaya kɔnɔ n'a bɛ don i ka dignité kɔnɔ c'est pour cela que i bɛ bɔ k'a fɔ ko ayi ko carte d'identité biométrique nina ko bɛ mɔgɔw bolo o ye biométrique ye fɔlɔ bɛɛ k'i sigi ka lamɛn o ye biométrique ye o bɛ mɔgɔw bolo fɔlɔ pour que aw kana k'a fɔ ko wayi ko nina ko dablara mun de bɛ yen sisan donc nina bɛ maa o maa bolo nina tɛ passé tugun aw kan ka nin de fɔ mais aw tɛ se k'a fɔ ko nina ko dablara ko parce que o sɔrɔbaliya est ce que o bɛ maa dɔ bali n'a tigi tɛ passeport sɔrɔ wa o bɛ se ka maa dɔ bali n'a bɛ se ka taa passeport kɛ san nina wa a sɔrɔbaliya n ko nin ye maloyala ko de e ko fɛn dɔ gɛlɛyara n'a gɛlɛyara o kɔrɔ ye aw b'a fɛ k'a dabila n'aw b'a fɛ k'a dabila sisan maa minnu mago bɛ passeport la i b'a labɔ cogo jumɛn de la donc sisan komi nin tɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ se ka passeport kɛ san nin na mais mɔgɔ tɛ se ka passeport kɛ san nin na o kɔrɔ ye a ma dabila aw b'a dɔn yuruguyurugu min b'a kɔrɔ aw b'a dɔn min b'a kɔrɔ aw yɛrɛ se t'a la n'aw yɛrɛ se t'a la aw bɛna maaw manipuler ni carte d'identité biométrique de o dun tɛ se ka kɛ donc o dun tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔw ka correction ma kɛ bon carte d'identité biométrique min bɛna dilan maliyɛnw a bɛ dilan cogo jumɛn de la fɔlɔ o question a y'o pɔsɔn aw yɛrɛ kun i tɛ se k'a dilan san nin na n'u dun ye nina numéro ta k'a k'a la o y'a damana problème wɛrɛ de an bɛ k'o de fɔ aw b'a fɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ yanni aw ka se a y'a sɔrɔ anw de sera yen aw k'aw bɛna identité biométrique dilan o identité biométrique dilali a tɛ taa nina sifuru kɔ mais n'u y'a fɔ aw ye k'a fɔ ko nina tɛ fabriquer nina tɛ fabriquer nina bɛ ka fabriquer kɛ parce que nina tɛ k'a fɔ ko plastique min dɔrɔn b'i bolo k'o de ye nina ye sifuru de ye nina ye sisan o papier gansan de b'an bolo numéro minnu b'a kan identification minnu b'a kan olu de ye nina ye olu de b'a kɛ nina ye bon ni nina tɛ fabriquer mais numéro ninnu bɛ ka fabriquer dɛ numéro ninnu olu de bɛ ta en charge bon numéro ninnu de nana ni problème ye o numéro ninnu de nana ni erreur ye erreur bɛ corriger cogo jumɛn de la erreur ma corriger aw ko k'aw bɛna identité biométrique dilan aw bɛ sifuru wɛrɛ de inventer ka taa don a la aw bɛ taa sifuru wɛrɛ de inventer ka k'a la Mali b'o dilan cogo di o question a bɛ n'o jaabi sisan an ka taa ba bɛ ka min fɔ ta ko fɛn fɛn ye nina ye ko nina tɛ dilan tugun o kuma in tɛ tiɲɛ ye sa a fɔ ministre ɲɛna ko kuma in tɛ tiɲɛ ye sa hɔrɔnya la n'u bɛ bɔ ka kuma devant caméra ka kuma ni jamanadenw ye i k'a kɛ ni hɔrɔnya ye quoi an ka jamana c'est dire hɔrɔnya o de man kelen b'an ka jamana la n'an dɛsɛra ka se sɔrɔ quoi bilahi parce que e tɛ se k'a fɔ nina o tɛ fabriquer parce que nina tɛ sɔrɔ bon nina tɛ sɔrɔ maa dɔw de sigilen don n'u ka ɲɛnamaya dulonnen b'o nina kelen na n'o tɛ sɔrɔ e bɔkun tɛ nin ye k'a fɔ nina tɛ sɔrɔ e bɔkun ye de bon nina a dulonnen t'an ka passeport la bɛɛ bɛ se ka t'i ka passeport kɛ san nin na avant que carte d'identité biométrique ka dilan fɔlɔ yan'o cɛ correction fana ka kɛ ka d'a kan mais correction ma kɛ ka d'a kan nina tɛ sɔrɔ bon maa minnu bɛ yen n'olu mago bɛ passeport la n'olu ka sɛbɛnko ɲagaminen don olu sen tɛ malidenya la tugun
olu te ta fandu yɛrɛ aw ka ko ɲagamina nina ko la carte d'identité biométrique min di a bɛ taa yɛrɛ yɔrɔ jumɛn i bɛ t'u yɛrɛ wele yɔrɔ jumɛn fɔlɔ i bɛ t'u mako ɲɛnabɔ yɔrɔ jumɛn fɔlɔ o b'a sɔrɔ sɛbɛn foyi tɛ olu la fɔlɔ olu da tɛ foyi la fɔlɔ minnu ka sɛbɛn ka ɲi olu de bɛ se ka taa passeport carte d'identité biométrique kɛ bon mɔgɔ min ka sɛbɛn man ɲi o bɛ se k'o kɛ cogo jumɛn de la ni nina man ɲi a ye nina bɔ ye parce que nina de ye problème ye nina chiffre o de ye problème ye bon b'a dɔn nina kelen chiffre carte d'identité biométrique a bɛ na dilan o de ye bɛɛ k'i sigi ka lamini kɛ wallahi a bɛɛ bɛ na dilan o de ye a dɔn bɛ nale o an ka taa aw y'a mɛn ko a bɛ bila nina nɔ la parce que a bɛ kɛ carte d'identité bon nina source aw ko aw ma ɲɛ sɔrɔ la aw ma ɲɛ sɔrɔ nina source la parce que a tɛ sɔrɔ o bɛ se ka bila nina nɔ la cogo jumɛn de la non aw t'a fɔ a bɛ bila nina nɔ la tugun an yafara nina ko in de la aw bɛ nina ko in de ta ka bɔ yen pewu mais n'a bɛ bila nina nɔ la ça veut dire que nina chiffre o de bɛ na k'a la donc ni nina chiffre kɛra la tugun a bɛɛ y'a problème kelen de aw bɛ aw cɔrɔnen de toujours correction tɛ se ka kɛ i mana kɛ cogo cogo i bɛ bɔ ka video 100 kɛ i bɛ bɔ ka publication joli kɛ mais ngalon de don pas paga tɛ passer parce que n'a bɛ bila nina de nɔ la aw kun tɛ ko wɛrɛ ye dɛ nina chiffre in de bɛ ta ka k'a la n'o ma k'a la a tɛ se ka kɛ biométrique a tɛ se ka sécuriser n'o dun kɛra la tugun aw ka correction min bɛ a tɛ passer kuma bɛ nin yɔrɔ de kan an k'a lamɛn. Voilà kuma bɛ nin yɔrɔ de kan parce que n y'o de fɔ n ko manipulation in de cayara ko in kɔnɔ ka adamadenw manipuler a tɛ passer anw fɛ yan i kunkolo mana san de sɔrɔ malidenya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ de ye kelen ye ko i bɛ se ka taa vote kɛ n'a ye nin bɛɛ manamana kan donc aw sigilen bɛ vote ko de la bi mais jamanadenw ka gɛlɛya jamanadenw ka souffrance jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka tɔɔrɔ anw mago t'o la dɛ nina ko in nana vote ko a nan'o ɲagami carte électrique a nan'o bɛɛ ɲagami an b'o problème kelen in de kɔnɔ tugun o de y'a to n k'aw ma n ko nina numéro de bɛ k'a la n'i ye vote ko fɔra a kɔnɔ a tɛ passer sans nina bɛɛ ka nin a ye nin yɔrɔ in tigɛ aw ka mara de carte d'identité biométrique tɛ passer sans nina en tant que élection ko in bɛ a tɛ passer sans nina parce que olu ka intérêt bɛ élection ko de la i bɛna a dulɔ la élection bɛ organiser waati jumɛn yarɔ nin sa in kɔni nin sa in bɛɛ b'a ka sɔrɔ yɛrɛ ka corruption ma kɛ n'aw t'o dɔn ne b'o bɛɛ lajɛlen kalama solution t'a la o parce que bɛɛ dalen don ka taa kɛ sinɔgɔ ye bi n'i taara Mali consulat la France yan an b'a fɔ ko 10 000 courrier de tun bɛ yen ne famana ka video min kɛ bi a ka 50 an t'o yɛrɛ kuma fɔ yɛrɛ mɔgɔ yɛrɛ t'a hakɛ yɛrɛ don hakɛ min bɛ yen bi bilahi hakɛ min bɛ yen bi o double 4 de don mais bɛɛ sigilen don bɛɛ man kunnen don si t'a dɔn k'a fɔ n bɛ taa min n kan ka taa min aw tɛ wuli ka kɛlɛ k'aw yɛrɛ ye o problème bɛ bɛɛ kan mais bɛɛ sigilen don dɛ o bɛ passer yan aw b'aw sigi yan nin sa in tɛ nin bɛ ban f'an bɛ don 2023 kɔnɔ k'a sɔrɔ nin problème a ma résolu dɛ dossier minnu bɔra ma tila olu la o n bɛ n'ale. a b'a to i tɛna papier caman bila i jufa kɔnɔ papier kelen bɛ nin bɛɛ kɛ donc a jɔyɔrɔba y'o de ye o de kama an ka jamana ɲɛmɔgɔ k'a ma k'an ka taa joona nin ko in na an kana mɛn a fɛ parce que an bɛ transition de kɔnɔ transition laban bɛɛ ye élection de ye ayiwa ale ka laɲini. aw y'a mɛn o kɔrɔ ye de sisan transition tɛ se k'aw ka baara foyi kɛ en tant que fo ka se élection de ma ni élection sera de bɛ élection organiser mais est ce que a bɛ kɛ sababu ye k'aw ka problème résolue ya non élection bɛ na organiser dɔrɔn an b'a lajɛ maa joli de bɛ minnu kan ka kala fili fɔlɔ an mago b'o olu dɔrɔn de la mais k'a fɔ k'aw ka corruption ka kɛ a tɛ passer tugun quoi je dis je répète nin kuma in de b'a yira k'a fɔ mun fɛn fɛn bɛ corruption ko la pour que i ka corruption ka kɛ erreur b'i ta la a tɛ passer dɛ o siga ka bɔ bɛɛ la dɛ solution t'a la dɛ parce que o nina kelen in de bɛ ta tugun ka don carte d'identité biométrique la hali a ko ko nina yɛrɛ bilala ngalon de don a tɛ passer wallahi billahi nina ma bila nina tɛ se ka bila aw kana aw sigi tugun k'a fɔ ko parce que ko nina tɛ sɔrɔ a sɔrɔ cogo gɛlɛyara o tɛna fɔ ministre tɛna da dɔ la o ministre tun kan ka mun de fɔ nina sisan an y'o suspend ka nina bɔ yen pewu mais nina ma bɔ yen nina ma bɔ yen dɛ nina b'a nɔ la ni nina bɔra yen bi mun de bɛ yen sisan pour que carte d'identité biométrique in ka kɛ a kan ka kɛ cogo min o ye de sisan a maliyɛnw an minnu problème b'aw la carte d'identité biométrique a ye taa consulaw la ou bien aw ka taa ambassade la aw ka taa dilan i bɛ taa dilan sisan sisan problème bɛ min na dɔrɔn a bɛ résolu ka yɛlɛ directement parce que dossier minnu b'i bolo i n'olu de bɛ taa o i n'olu de bɛ taa ka carte d'identité biométrique ka sina k'o kɛ n'i y'o kɛ o kɔfɛ i bɛna passeport kɛ mais n'i y'i tɛ k'a fɔ ko a ye taa consulaw la ou bien aw ka taa ambassade la ou bien aw ka taa administration na aw ka taa carte d'identité biométrique kɛ fɛn wɛrɛ tɛ o correction an tɛ se k'a kɛ awa nina ko an tɛ se k'a bɔ a la
awa carte d'identité biométrique ambo kuma fo de ma tela waliya de har na la waliyara am mamunu ni problème bawla aw sentala ngo problème be ni yoro de ka sinon ni na bora la bi bébé se kata Mali consulat la pour que katika carte d'identité biométrique de la parce que dossier min bi bolo la nyini wereta kono tugo ibeta o la nyini kele akanga ke biométrique e tugomi ibiga empreinte ni fe ondeta numéro munu kanga dima olube dima san nina parce que nina ta obolo nina ta outai or que nina corruption chaman kera Mali kono business la o kera jogo mendela administration ambo de janfa kono administration ka suali anu ka bingali ambo de kono bi administration olu de kera tourishu ye ku nyesi jamana doma kayira ko hake ni me anya obala ka hakela aka hake ni me anta di parce que fanga bawla Mali gouvernement be fonctionner ni ke tugo indela fembe be kulela sans feni duguma taika chila abe fufulaki abe teme on ni premier ministre ka sikika kuma haro donna me pasera on ni sukel cha on de bado avant que ni dossier kabo avant que ministre Canada donina oda to mo be kuma krefa donata borata semaine yere teke yere kasoro yere neni nunu ma communiquer nina kola kasoro neteka kele do ke nina kola duguma mbeta fo sanfe choko jumendela ibeta fo sanfe mo ye na asoro na fabula ibe ele kana fo sanfe mo ye na asoro lu yere kala nyini pour que be kololo min kono kasega bo akono ibe na nyefu nyana ore ambe ni siraka min fora ne de bado amna election mi akasi ko banga chambe ke election kono fen chambe fo election ko fe pour que o shikana na fo donc o yale hakila bay o ambe ka baraka fona no akili an nafa were mi anga 641 ni sa sabay ni 41 mena ke santuri sa bo nindi ato folo ngam wuli folo quoi anga 40 ko e sans sabay commune différence bani do fana che no ya nafa e ko bina ke sanduriye ete ayake ala kama ninu nunka tagama dana Afrique de la ko fere nyini kulabo katanu ye jamana were la quoi wallahi ni ka tagama dana Afrique de la imabo ere bolo ibori no la de me ima fenye folo billahi ima fo yo folo parce que imagine gele ado itaro jamana to be ka fonction chogo mina autado carte d'identité nafa jume de bala anafa jume anda tesega nafa fo nya onye jamana ko kaya passeport mi ye sanduri ya be na carte d'identité ke sanduri aw ni ala talate jamana mi nkununendo ko jamana mi ni tanye ba kono nunun kanga comparer nyogona passeport kanga ke santade ni kera sanduri ni carte d'identité kera sanduri aw kanga passeport ke santande mais passeport sanduru carte d'identité sanduru mais noko ambe mondu jumende kono parce que aw mbolo ka foko munu be ka barake parce que munu be ka barake fonction publique ni nun kono administration kono no lu makunu har ni jamana dom mbede kununa ta chugo tawla parce que olu be kuru depuis follow ide ibode ka follow ide ani follow la nyini de ibode ka ambeta yoro jume majul de be Mali kono mi mago be se carte d'identité la majul de be na make mamunu be tungala na make mamunu yere be barala administration kono jonde mago be carte d'identité la mamunu be jamana koka nu be ka vaze nu be ka commerce ke nu be ka ta kalauna ani munu be ka barake jamana koka oluga passeport make santanye obe na carte d'identité mi be jamana kono obe no de ke sanduria o joyoro jume hari jamana koka ya ombe carte d'identité mi tanna amma go foitala do tayre be banka santanye reke mago yere te siama fonu domina nu be tuga passeport renouvellement ki abe no carte d'identité reke sanduria o mam sani passeport yo la o koro ngobe olu de be kanga jamana banfio ama valeri min do passeport la be no de do carte d'identité la awni alaw talati malien de nyere yere Mali kono imago foite Mali carte d'identité la imago foite joala o de nu mago be administration no na make munu be ka vidugo ba konna nunna no lu te yoro jumende do mado be wolo sebento lu la surtout lu ga se carte d'identité ma ko fo sanduru ay passeport ke santanye fo lanka bo debi kono quoi diebe ka évoluer ala ma dongodo diebe ka avancer ala ma dongodo mais aw sigilendo aw teka kunu aw sigilendo ka jamana bla aw senkoro aw sigilendo aw be joyoro mina fo aw donde ko joyoro fanata Mali be ka fonctionner tande nana nyol do kele ka boy nyene fana kana sigi awan dende be remplacer mbalma kedo de be remplacer Mali be ka fonctionner tande de sinon aw be ka nyini rodme politicien fem be na donata borata bengaro ambenale nala na grâce on a atime ani société mon barake nous le gaga barake nous le derma lobby allemand de do bien o de atonya fo ni nyoro la nko antado amborami o ekelenye antado ambetami kuma nyere ressources be ni nyoro de ka
iko ko carte d'identité biométrique min filɛ bi n'u bɛ k'a kuma fɔ an ni jɔnw de b'a dilan ko Allemand an ni Allemagne de b'a dilan Allemagne de b'a dilan ɲɛ quoi ala Malien bɛ taa min hɔrɔnya la Allemagne b'a dilan a bɛ sɛbɛn kan jumɛn de la fɔlɔ a bɛ sɛbɛn Allemand kan de la ou bien a bɛ sɛbɛn bamanankan de la a ye question pour ça o yɛrɛ kuya farajɛw tɛ ɲɔgɔn janfa o ye kelen ye farajɛw sɔnnen bɛ ɲɔgɔn ye an y'a mɛn Faransi la yan ko an bɛ bɔ Faransi bolo an ye Faransi kɛlɛ an k'u ka langue bila an bɛ n'an ka monnaie fana an bɛ n'a créer hɔrɔnya la n'aw bɔra tugun k'a fɔ ko anw ka passeport ou bien anw ka carte d'identité ko Allemagne de bɛ n'a dilan a bɛ sɛbɛn kan jumɛn de la n'a jamana Faransi kɔrɔ la kɔnɔ o kɔrɔ ye de ko hali bi an bɛ Faransi de bolo an bɛ k'an ɲɛgɛrɛ nɛgɛ de fɛn fɛn bɛ Faransi ko kɛlɛ la i bɛ fufalaki de la i bɛ ka bɔ dɔrɔn ka mankan de ti n'u sɔnna ko Allemagne k'a dilan ko anw ka carte d'identité ko a sɛbɛnni ka kɛ français ni maa o maa ko k'an bɔra Faransi bolo i ye nkalon tigɛ e tɛ se ka wali kan ta ka baara kɛ ni wali kan ye ka to k'o fɔ e ka administration b'o fonctionner ni wali kan ye ko e bɔra jɔnya la o ye nkalon de bon bamanankan min don hali sini français bɛ kalan anw fɛ yen bamanankan école tɛ yen anw b'a fɛ ka kan min ta maliyɛnw b'a fɛ ka kan min ta o kan tɛ ka sɛbɛn anw bolo yen o kan tɛ ka fonctionner anw bolo yen mais a kuma bɛ réseau de sanfɛ dɔrɔn Allemagne k'a dilan o ye tiɲɛ ye soit an k'a sɛbɛn Allemand kan na n'a sɛbɛnna Allemand fana la o kɔrɔ ye de ko Mali ma taa yɔrɔ si fɔlɔ an ma bɔ dingɛ kɔnɔ fɔlɔ de Allemagne tɛna Faransi janfa anw ye Faransi tɛna Allemagne labila anw ye an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko partenariat de tun tɛ ni Faransi cɛ o de tun tɛ ni Canada cɛ munna Canada an tun bɛ k'a sɛbɛn Canada tun bɛ k'a dilan a tun bɛ ka dilan mun de la français parce que a tun bɛ ka dilan français de la sɛbɛnnen tun bɛ français de la ka sabu kɛ Canada yɛrɛ français bɛ fɔ yen mais yɔrɔ jumɛn y'an coloniser n'o ye France an b'olu de ka mara kɔnɔ an tun b'olu ka mara kɔnɔ mais an y'a ɲini an ka bɔ o jɔnya kelen de kɔnɔ an bɛɛ bɛ ka kɛlɛ kɛ pour que an ka bɔ o laɲini min tun b'an bolo kunu an ka bɔ o de kɔnɔ mais n'aw nana k'a fɔ ko Allemagne fana k'a dilan yala France yɛrɛ bɛ hinɛ anw na ka tɛmɛ Allemagne kan bonya bɛ France ka tɛmɛ Allemagne kan France a bɛ farafin fɛ ka tɛmɛ Allemagne kan France bɛ farafin bonya ka tɛmɛ Allemagne kan dɛ mɔgɔ minnu bɛ Allemagne aw t'u ɲininka ye France bɛ tan min di farafin ma yan Allemagne t'o tan di ma bon Allemagne yɛrɛ k'a dilan yɛrɛ o ka kɛ Allemagne k'a dilan mais aw bɛna sɛbɛn kan jumɛn de la n'aw y'a sɛbɛn français la o kɔrɔ ye a ye maliyɛndenw janfa a ye maaw nɛgɛn de k'aw ka fanga k'a sigi maliyɛndenw kun na k'u nɛgɛn ni kumakan dumanw ni laɲini dumanw ye mais aw ka laɲini tɛ fana k'a fɔ ko an bɔra France bolo dɛ aw ka laɲini tɛ Faransi labilali ko ye aw ka laɲini tɛ foyi ye aw tɛ se ka sɔn bada anw ka carte d'identité ka dilan tugun kura min bɛna dilan k'a fɔ aw b'o n'o sɛbɛn français la de maliyɛnw aw t'aw yɛrɛ ɲininka fɔlɔ aw tɛna aw yɛrɛ ɲininka fɔlɔ hali bi écolesow de bɛ dayɛlɛ anw fɛ hali sini o écoleso ninnu ma datugu anw bɔra Faransi bolo fɔlɔ carte d'identité minnu bɛna dilan o carte d'identité ninnu bɛ sɛbɛn français de la anw ta tɛ o donc anw ka fɛn foyi tɛ yen min kan ka yɛlɛma foyi tɛ ka yɛlɛma bamanankan min don n'u bɛ k'a fɔ a kalan tɛ yen dɛ sinon écolesow de bɛ yɛlɛma ka kɛ bamanankan fɔ yɔrɔ ye écolesow de bɛ yɛlɛma professeurs bɛ ta pour que ka taa bamanankan kuru dɔn mɔgɔw kun yanni carte d'identité ka dilan a kan ka dilan cogo min na i ka fɛɛrɛ ɲini ka ɲɛɲini o la après i bɛ taa dilan ka sɛbɛn ka kɛ bamanankan ye mais n'o nana sɛbɛntigiw ka kɛ français ye Faransi ko kuma fɛn fɛn b'a a mankanbati la ko Faransi ka taa an bɔra Faransi bolo o ye nkalon de ye o kɔrɔ ye olu yɛrɛ ka laɲini yɛrɛ tɛ i ka rêve yɛrɛ tɛ fɔlɔ an ka bɔ Faransi bolo mais manipulation de don dɔrɔn a banna i ka rêve yɛrɛ tɛ maliyɛn bɛɛ ka nin yɔrɔ in mara n'u sɔnna ko Allemagne k'anw ka carte d'identité dilan k'o ka tila ka sɛbɛn français la k'o kɔrɔ ye de k'an ma bɔ jɔnya la de ayi an bɛ Faransi de bolo hali bi ayi an tɛ se k'an ba Faransi la k'olu ka langue ta tugun ka baara kɛ n'o ye an tɛ se k'an ba Faransi la ka Faransi gɛn olu ka écoleso bɛ dayɛlɛ anw fɛ yen anw tɛ se k'a fɔ maliyɛndenw ye an ka téléso b'a la n'o ye Mali ORTM ye k'a fɔ ko an bɛna an ka langue yɛlɛma ka kɛ bamanankan ye hali bi an ka ORTM la français de bɛ kalan ye écoleson kelen tɛ min yɛlɛmana écoleson kelen tɛ min yɛlɛmana ka kɛ bamanankan ye soit aw bɛ kariya ni ko bɛ ɲagami a ka ɲagami a ka sɛbɛn Allemand na dɛ n'a dun sɛbɛnna Allemand na Mali bɛ segin i kɔ de i kan ka pays bɛɛ sɛbɛn Allemand na n'a y'a sɔrɔ olu de b'a dilan n'o tɛ a ka sɛbɛn bamanankan na n'a tɛ se ka sɛbɛn bamanankan na n'a nana français kɔni la maaw y'u yɛrɛ sɛgɛn de dɛ o kɔrɔ ye de ko maliyɛndenw y'u yɛrɛ sɛgɛn de k'a fɔ k'an bɔra Faransi bolo an ma bɔ Faransi bolo fɔlɔ de parce que anw tɛ se k'a fɔ n tɛ nin ko in na n bɛ nin ka wari créer parce que wari min b'an bolo fɔlɔ o ye jɔnya wari de ye kan min na bɛ ka kalan o ye jɔnya kan de ye
école min bambolo seben fe min seben banga seben feunka o e jonya wale de o jonya wale be ko ko ba fe ka bo akono maintenant toro kono tugo fenkele nka tla ka dla me ambeta mi ni dignité be mo mina horonya la ikisigi ka yalla jege isigi toro ka yalla je ne be français yande de me tiens de voilà net nga jamana labla français nta bla jie jamana sie ande ko ambebo jonya la amba nyereta ambanga ka amba développer ambanga monnaie amba labo mais ambena identité kura munu de la ni ko fe nan sono oluka sebe français de la mais ambeta mi ambeta anta nyere nyini nga folo avant kan kata retard la anta la nyina nga soli ga wuli taw kanata kanto aha adlana almanu nana mali kono kana dlaw soit ka sebe kan fula de la bamananka ou bien ka sebe almana de aw te se ga nyele matugo ka foko wa anga sebe mfe ko lu ka sebe français la tugu ko anga carte d'identité min bena de la kurai tugu ko lu ka sebe français de la tugu o jonya e borola mami nye ka inventer mami nye kan kiri ebe ka mami ka kankala ebo tono soro ka temoka ebe nafa do la ka temotiki ka ebe joro do kai na ka temotiki ka bon ni mini dir nunu sigilendo dro nunu sikal la nyinite folo haranga bo seda okono nunu sikal la nyinite folo haranga bo franci bolo awa nunu sikal la nyinite re ambe no wa yere soro nunu koni be ndoro ko kan nyagami parce ni ko go be nyagami olube hera soro ni ko go be nyagami olube place mi na ite o place ite emblaw bon mali be ni problème de kono quoi wati do sera ko anga réfléchir kalaje minyere ban na fa anka na taten quoi anka na tate ne ma fa asmu minde asmu kan mais asmu ni ma chama de be ka barake nyon fe munu minde anko chien fo nyonya na de mo kelente se ko la de ma chama de be munu mbanga seben ko barala nu te se ka fenke sino asmu ya fo ko corruption ka kew o kuma foro asmu ya fo ko corruption ka ke mais mun ya to ye dossier wala la bo ka fo ko corruption te se ka ke anaza awe ni fana ka kuma me ko be na bara damine ko hala teme yo ayaw sigi enke na tena me na be na me ayin konota mbena fambala kwa mbena fambala ni nyoro la kwa ayin konodoni mbalmo ani nyamma krere ne la male de la diaspora ni na boga kuma communiquer ni la kera amata fi kasani yele mali min ka ngatu e shikoni tokoni jamkula no papier boa papier kono asebele me folo la ko changement d'identité ko te fe o dien fambo aya la mere famba ko changement d'identité ko te ke ko e dien robe mais ni njabu be video were de kono famba yere be na jabi video min kono obea kelen kono famba ya joro fa horonya kelen ronde do ne aras 24 de fisuru wale aya joro fa mais aya dombe ka munun deme mote c'est pour cela que atora aka domini kono akanga bara minke aboke sino aya seko ko kelena mais ne be minni famba fe adama de kelo kele ni ba kono ni be kake ma danyi se dronde ni seri dana kana fo be kuma were fa kono sino nunu kuma be bo yoro mina ne be ko kala malaka teme fambaka famba be ka kuma 6e min kata ni 6e min kata wallahi billahi famba te 6e maîtriser ate 6e maîtriser mbe ko de fode ay video en chamade koni 6e ata maîtriser fin de retira famba madro sino na tumbe bo avant que lettre nga bo muna famba makuma amakuma okon lettre bolen ko fede famba kuma na parce que lettre min bora famba lettre minye ani lettre min tira ambassade ma ite kelenye de fo mo ka siga ni nyoro famude kuma bega kuma Italie tadeka Italie ambassade lettre min labo o lettre kele abe yo ye na fa reto bolela ya Italie ambassade de yo labo mais eta lettre min ci Italie ambassade ma ite kelenye de ay ni nyoro famude ambassade ya ka lettre de labo ale kanga barake chogomina o de tira famba fana ma famba yo de kala mais gouvernement e lettre min ci ambassade ma famba mo soro de anata le papier planan ko limin kera to ani jamu ani ka cɛ ani ka musoya olu na a ɲɔgɔnna o ɲɛnɛma fɛn misɛnninw o bɛɛ bɛ taa ɲɛnabɔ CDTEC la an ka centre de traitement o b'o ɲɛnabɔ joona joona ka di aw ma min ye siko ta fanfɛla ye ani lede résidence ninnu fili mun bɛ o kɔnɔna na o bɛ ɲɛnabɔ tribunal la a bɛ fɔ de ma ko jugement supplétif
Voilà, o de ton go famba ma fait maîtriser quoi. Parce que famba be ka kuma min ka no jugement supplétif ye. Obebo be chogo mina, obebo tribunal de la. Abebo tribunal la hal ni te. Abebo. Mais munde bo ko fe munde ata masiga ke. O de to famba ma size maîtriser de. Angata. Parce que si on a monté qui singa moro shi la ma ka shi lo di mo ma di. On va être tribunal de la. On de là quand il kuma fo korole. Ko jugement supplétif an yɛrɛ bon magistrat bɛ déplacer gouvernement kan magistrat la déplacer pour que ka taa nin kɛ ka nɔgɔya aw ma mais n'a fɔra k'a bɛ taa tribunal la o tɛ dɔwɛrɛ ye ko kɔrɔ ye ko papier bɛ tali kɛ si yɛlɛma b'a la tɔgɔ yɛlɛma b'a la jamu yɛlɛma jamu minnu fili donna jamu minnu na ani tɔgɔ minnu na. Famba a tɛ sixième maîtriser quoi, a tɛ sixième maîtriser nga bonya ba ye mais ando faso jo kene ka sentiment ta on bolo quoi. Ite ko maîtriser i dabo yoro la quoi. Tie beba do ye kele ke ko na sa i se ko damayira ke mati sara quoi. Si ko me be ka fo erbe mo to la bu jamu la ni ka jamu yele ma famba. O te mali dronye jinye yoro si te ni jamu bi se ga yele ma yoro mi. Ate. Na ya soro eta de filila ka e jamu ke niye. O de be se ga yele ma. Me jinye administration fo ite ma jamu be yele ma yoro mi. Me jinye yoro be to bi se ga sanzi. Jinye yoro be. Dieu yoro si te ni bi se gi jamu yelema parce que ma sursi jamu de ma bokolo e jamu de hari farajo fea ni ba fi ku ka nationalité demander i be se ga ordre dima iki to yelema tugo min kadie me jamu te yelema de e jamu yelema le kuma me jondema ko ba ale jalo ya ba fe ka ke sidibe ou be traoré ro ba fe ka ke jaray oteu non ote o ma fi o kelenye fami ye si ko fana yoro la nki to maîtriser mais be kuma doro parce que kuma kadiye siko yoro la famba igo ko siko ate sanze na beke abeke tribunal de la sharia do de yabla tribunal kono mami mba fe ka fo aninten sie ni den sie abeke ni sharia minyo o de jugement supplétif o be bo tribunal de la mais mundi ato mali eta mason ka jugement supplétif ko labla mo ye mundi ato o yoro e kangi rede nyinga yoro la mundi ato e maso ko labo ko di mo ma parce que mo be ka nyingali ke nka jugement supplétif labo pour que film mbenga dossier la yesi min seben ko tensier mais mundi ato jugement supplétif autorité ma labla mo ye parce que na to labla la ba so mo ka correction kero mais ma labla mundi ata ma labla folo sinon normalement akanga labla de ni sharia la daga o sharia klende ba danya maria mauma ba fe ka nyini i ka nyini ka soro comme ita nyini ka dobi sila to mi famba bini be senite kono abo debiseni munu ba gele ya kono bi ni jugement supplétif na soro ablala ni debiseni munu be mago bala de pour que kata jugement supplétif de labo mais ne était ka labla parce que eta mago tala ka jugement supplétif di sharia kono ibe ku jala mais sharia kono fana abende hari sinini donanga conseil anga sharia sebe ngono iba sura kono aba kono jugement supplétif de ba yira ka fo ni ntisie ereri kera kono mais munu ba gele ya kono bi ba nyini ka dese ita soro de mundi ato ita soro ay famba ay question posé famba ko comme mundi ato mo beta nyini tribunal la nu ta soro jugement supplétif comme mundi la ni mo te ka soro iko question iko jabi folo o jabu tu bolo centre de traitement ale joro e to jamu ani shiro ishite ani ikache ani ga mutu par exemple mais ita ko mama chemambe mama musumambe donc ata mama chemando to ko e musumai ata donc o flo mana na benyana bo centre de traitement mais mi shita from belai ani les résidents o benyana bo tribunal de la jugement supplétif de bo ko fele saria de o jugement supplétif e on no ga ambe donc jamana nyemgo adam ne amata no be fe baraga ga sara ali kono be fe mais ni sera yo la daga jamana de unye famba ne konko mundi ya jamana de unte ka jugement supplétif soro mundi la anga question posta nyere ko ka posé famba kude ko mundi ya to sera mi la daga me ote ka soro me o de to famba ite ni rezola sa ne be go de fisa ibe kuma de me ni nyoro tani nyoro nyanyini ko sobe kata nyingali ke comme mo be ka jugement supplétif mo be ka réclamer mais nous na tribunal la ita soro mundi ato nu te ka soro sharia dunya la daga jamana de unye de bo sharia kele mi ya la daga jamana de unye aba utaw sigiro la ka kuma kan demande fo mo wiye irum ba do imanya nyini de jugement supplétif be ba da te bo ambassade la
ate bo consulat la bebo tribunal de la bon bebo tribunal mina ni mo tara nyini tribunal la mundi ya to nute ka soro parce que ne tara jugement supplétif nyini problème do de bila atara nyini problème do de kama no madame abese ka ta centre de traitement na chogo jumende la pour ga dossier ka traiter obeke chogo jumende la e ma jugement supplétif soro e ka dossier manata sambur de traitement na obe traiter chogo jumende la prévute e bolo kaira ka foko filibala ko ninti chier ko ninde chier obe traiter chogo jumende la ate traiter o bo juju fana ta di anga tribunal mo ta di bo no ma di mo be bo kololo kono chogo di no dire si sa bebe lafia parce que ni ame dossier au transféré kata ate jugement ko bo jugement munu be daka pour que akata okoro ide a ni karsaka jugement de afleni ay ni ga traitement ke aya ka correction ke aka correction beke mais obe ka minfo ko abe teme tribunal de min be teme tribunal le ote doreo jugement min beta keno e jugement supplétif o de be passer tribunal fait tribunal dagne ka jugement supplétif dron de labo mais ka dossier to traité ote tribunal bolo bon dossier to kanga traité yoro mununa o yoro la ni jugement supplétif ti bolo ate traité boy dun kanga jugement labo yoro mina juju ta di sharia la fana akanga di mais ni nyini ngali ke état bebo ou be état ka porte parole ou bebo ko boy ko sharia de ala daga ko akanga di na dun te ka di jamana do ma munda la pour quelle raison olu ka dossier be traité wa ha tia e bon mana kan fola mo segena kwa mo be toro la kwa voilà ni ay ni bebe ka ke ni manka bebe ka ke ay ta nyingali ke jiju la comme mundi ato ite ka di mo ma parce que ite ka di parce que ko karsa ko ye dobo ici là de ite ka di ko wole sebe were de bi bolo ko tinye ni na ke ka korodi ko anta fe ka jizima ndawo ma pour que ka shi yelema ite fe ka di ni nkande ko e sere milla daga juru be mo bali sere milla daga me mali administration teso ko la waliya ngo ni de turerisu chayanga jamana kono aw ma ke turerisu ye kanyesi mogoma jisu de kera turerisu ye kanyesi mogoma bi parce que nawe mo baluka hakela turerisu nu wolu baluka hakela lu fona ya yira sara mi babolo ante jenai aw ye mo baluka hakela la jugement supplétif no lu ko lu be keleka aw no fe aw be tla ka boku ka ta jugement supplétif de nyini bo be nyini yoro mina no yanga sharia blomba ye o te son ka di mogoma yala ko be passer chogo jumendela ko be no ya chogo jumendela mauka dentité ou be yele ba to be corruption be ke chogo jumendela adun te ka soro sharia la fana akanga di mais ate ka soro iti da do la mundi ato ate ka soro famba e kango kele de kebi azizu mani mami sharia o mako jizima jizima ndama parce que sharia de afo no be ka baraka ni sarti fana ay chen fo mo nyana ambe ka baraka ni jamana sarti di constitution ko nana anti ka baraka no yi mais obe ka kuma constitution de ka mais na una na kuma transition ka aba fo ko sarti di afo bon nous flatter fonctionner ñogon feu ite fonctionner ñogon feu parce que sarti yede fanga min be bi lañini min ba on arranger amba fe kata sira min ka o sharia o de be la waliya maintenant koko abe kuma constitution fanaka constitution ya ira des jugements supplétifs ka di bema bon na ye mo balola o kuro ire parce que démocratie te fanga min kanga eli kaski jamana don kunna bi o fanga te fanga min be bi o transition fanga de o ba yere ka marana yere ka fanga de kono parce que ama eli ama sigi bon no ma sigi sharia o sharia karaw ya be se ga digi mo kunna sharia o sharia karaw ya o yele ma chogo ba o bolo mais jamana don mo go be la nyini mununa pour que e ka dossier ka yele ma o be constitution de kono constitution ye sera do la blawye mais constitution kelen ko nana aw ye maw bali parce que na be ka kuma be ka to constitution kelen de kuma fo mo yo o da to nu na nu dado ni na kola ani carte d'identité kola be ta kuma mundeka en constitution ko na la de ni ya la diabeta mais or que constitution ite ko la bara be ka bara kini sharia de o dia to mamru be ni ngele ya kono fe nteka marché parce que am be ka constitution de chui mais or que sarti de be ka chui onu be ka bara kini sarti de mais ni famba nunu nana kuma jamana don toyala ite kuma sarti ko nana de ibe kuma constitution de ka bon ayere sigilen do yoro min na folo eteka e ma sigini constitution ni e sigilen be ni sarti de ni e sigilen be ni sarti be se ka fembe yelema wala nyini be sarti bolo kanunu ka hagedi mais ibado la nyini be me be bo sarti de kono kana kuma ni constitution ni mali sharia duna aw be siyoro min na awni ye manga o be yelema aw ye jizu munu sigi mali sharia la o lutsi ga baraka ni constitution ni ngube ga baraka ni sarti de ayo ministre munu sigi o lutsi ga baraka ni constitution ni ngolu be ga baraka ni sharia de sarti de parce que ni constitution de do aw ye femfe nommé amanga ka toy aw ye femfe nommé sharia ma yere koni constitution ma yere koni bon no be ka kuma ni sarti fana aba yera de sarti kona na sarti be se ga yele ma o yele ma ke o yele ma de kanga ke mali ndewni
mais sarti te kuma yoro kande sarti be kuma munde ka olu yere ka intérêt anu ta chogo anu ka famiyali nu min bu oranze ibero sarti kono yoro de la mais jamana de nu be kuma ni jamana de nyedo be ta constitution ka bon nu dun tara constitution ka e be ka kuma c'est-à-dire e be ka kuma fufola ki de fote ka kuma bonda kono te non te normalement transition manga ka kuma constitution ka transition cité mi be se ka kuma jamana constitution ka parce que constitution follow transition follow o te constitution kono bon no te constitution kono binaw na naw sigi ka fogo ni jamana do ye seben ko fo aw be na kuma constitution de ka me aw te kuma sarti kono de parce que sarti ya aw de tay aw ka sariya talen de sarti aw ka sariya sigilen de sarti aw ka hake sigilen de sarti mais constitution be jamana do de nafa bo sarti kelen sigilen be jamana do de ka mais naw kuma na jamana do ka ni constitution yoro jamana do be ta famu yoro jandela mais yana ka ta famu yoro jandela olu yere munu be ka fo fo constitution mo olu siere koni bon lui te se ka fo ko olu be baraka ni constitution de ko akanga elemata mais c'est faux sarti minyato au sigira o sarti kele ndebe yelema do jamana de on ka kola parce que o de be nani yelema e jamana kono o de be yelema di jamana fanga kura min kangana sarti de bo sariata bo sarti kele de kanga yelema ke o de atonko awa ko manyana bo folode angata ka to fele kono kame ka ni yelema nke ke kuma nan chama nga cheka tuba tukola na ka nyefu nyana ube barake saramuna ofene barako sarala non famba c'est faux ça abeka barake saria jumende la c'est-à-dire kana fe o de atongo kana fe ngoshi nyogona kwa fe nunu te se ka goshi nyogona abeka barake ni sarti di au te ka barake ni sharia yo sharia e constitution ni c'est-à-dire fama mi elira démocratie c'est-à-dire élection kera ka fama mi sigi o de taye sharia yi mais au ta te sharia yo ambeka usuteni ka sabu ke jamana mara tumbe mara chogo mina amanga kake jamana tumbe situation mina tumbe ta chogo mina o ta chogo o tumye kololo la se jamana militaire ma jamana fama ma ambeka usuteni ni nkandeka mais sharia ko kuma yoro la o to kuma sharia ko yoro la ebisa kuma sharia kan chogo jumela la katla kata kuma sarti dika obisa famu chogo ni fem flente nyonyo sarti e sarti de au ka hake ana au ka lanyini ana au ka famiyali au ba fe ka minke har ni jiye mo ma jena e jiye mo be ka o kele kunjumendela sanction na malika kunjumendela parce que o te ka baraka ni constitution ni au be ka baraka ni sarti de o sarti kele ma so de ma o sarti kele o de ani sera o bla nyona o sarti kele o de ani jiye be bla nyona maintenant so o te be ka baraka ni constitution ni mali be sanctionner mal te sanctionner na o te be ka baraka ni constitution ni au ni Allah taala tambe gela mi nambe no gela antono gele ala mais kana fe on de comparer na fe munun te kelenye quoi fe munun te marasugu kelewnye parce que maro maki wati kele awa ite tankele na awa ite seben kelen kono quoi ajuba jute au de bo akunye ali ame jamana munun tena na ka do kame ka barake chomuna pour que mirina kemambula gela o gela be do nikola donc anga pomia ka fokambe be mirina kelena na la sona mani kunde pour que carte d'identité biométrique mena bo aka se ka bo ka tro moga la yini asabatilendo akonana ilwere kanakala passeport fene bebo donc bara de besina ay bara menyini mogo kala nyini o sabatilendo akonana mais mogo ka yana akabo mogo ka correction kake o kofe akabo ma fode awya fam o ma fode question be ni yoro de la quoi ambe ko defo te famba on te manipuler ça on yoro fo ça ambe se ma bonya de bonya bini ne che bonya bade be neni famba che ngalonto kumala de mba bonya harishini bonya bade de be nena che menina ko yorola famba bado ere nete tulonkola nte mashi tolerola ale rebodo ale rebodo nete mashi tolore au niveau la imana ke mugo sugu ye ni bora ka fo femi manga ka fo ni ntambe permettre mbe boy kama ego ko carte d'identité biométrique min kanga ke koko be labben ka benoye obebo abeke besagoy atika ke besagoy correction make o famba yana o ka noro carte d'identité bolila de fendo de yato bi hari carte d'identité biométrique be retard la o fenye jume parce que problème be malien beka o problème kele moy o may résolu o beka fen fota ka fo kan kata ta chogotala o de beta me malde on beto kode o beta munu be seben kontanya la o beto seben kontanya de la munu ma passeport soro o beto passeport kontanya de la passeport te sega soro bada en tant que ni correction te sika ke bada en tant que fo eta ka nyamaria de di ni eta ma nyamaria di e ka correction make yaro eta na kuma passeport ko ka o kuma teo yara antena nda dola nunu mago fo te passeport ko sorlela na me passeport ko flo avec keleke correction keraba correction make o correction mi make o
aw bena mun carte d'identité biométrique kuma fo mogo ye folo olu ntese ka ke sans correction atiga ke bon kuro ide amma go te correction in koni kelila na bo wati seramba bo tendro be katake bon be katake bebe boli karne buta kata mais be tisiga ke fana de be tisiga ke de mogo ni problème bi la etisiga ke mogo ka fo erreur bi to la bi jamula bi sila etisiga ke erreur te muno olu de benake no olu ya ke ka ba election beke ni election kera kura min bena obesigi no dun sigira tugo ya fo itala fenga correction maka maketu ko atisiga ke tugo fana tala toujours ko de nyagamina a nyagamina ni na place la ni na maboy mais toujours abe parce que abe ka marché passeport ka est-ce que yo kuma fo ka fo ko ni na numéro te bo ko ku bena bo passeport ka ayo kuma mea fo ka jinwli to kuma fo ora to nebe ka fo ye ngo koy ibe ka mununu kata sira o sira ka sira kele ndronde abebe bolini na deka ni na mabo passeport ka o te ka fo ko ni na sispara ni na kele o de ka numéro beta ka do carte d'identité biométrique ka ati saka fo ko ni na fane sipir ko ni na suspendera kwa yo ta ka boy o ti saka ki donc carte d'identité o passeport ni site fonctionne bara ni nate ayo fam ni site passe ni nate donc nous ko be botoro ka kuma nka botoro jona ka kuma ka mau kuma yele madro abana mais bete ma famba ko kuma be yele ma parce que luri beta vidéo la mais était ta fanye redu yere la no refo ngo mati saka o demesa aw deme mandio aw deme folo ya u yere di aw yere beke chiwi aw yere beke musoye na ba bolo ko mbe resoli chogo ate resoli tende na ba bolo ko mbe nyana bo ka dalende to na ba bolo ko mbe nyana bonno ya de la kata dauma ndarge embe wola mbe kene mo emi yere tanyere tibolo idaende no be tena ore baraye akina wore ta kope adabora awe gelami ngono ka solution to ora gelala famba ema solution foi ta nunu ka gelera wa eta ma décision foi ta ka engager kono pour que nunu ka gelera kata en charge ate na obe solution ta autena o dado ni mamunu ba fe ka jamana jode olu tenu dado ka foko carte d'identité folo amena la jere polo banga mo la folo lu ka problème ka résolu mais olu ka problème ma résolu folo e be ni dado ala ka foko anye carte d'identité biométrique la bo biométrique nteta nina ko eni ne reo kuma sama nyona ya ne kinkima ngoni nina de beta kakala ngo nina kele ndé problème ye e ko no nina te kala ko numéro de bekala ngo famba ngo nina numéro bekala ngo tuma ngo nina e mundi ngo numéro tewa e ko wi ko numéro de mais ngo munde be ngo ni numéro intakabo papier sans fait ka takabo plastique sans fait abebele tu ka foko nina atebele ka foko nina o mundi ato ko nina parce que chiffre kele mimbaka chiffre mimbaka identification mimbaka identification nationale mimbaka ore to ko nina sino be kan nina ni papier minga o papier inte na fatala sini papier gansanta ikati joka soro nina ni morota mali consulat laki kuka kodo nyana buye ate pasio donc oba ira ka foko papier te chiffre do de ba ka mimbe wele ka foko nina o chiffre kele de beta o de be do passeport la o de be ga passeport ka o de be do carte d'identité biométrique ka bon nina ko problème de be mo ka o mai résoudre la correction make ebe se ka fo tiko jumela ko ka ko no ya mo ma an kono nko aka question do be ale rebe no jabi o jabu kan no o video be ya no aka point e katini na kokuma ambako ni donc commentaire do la ko ma be fu arna ke ne donc ne ka pembe ke jamana ina billahi jamana nya ke on ne bora la ni sisan anya so tungaranke uru di bolo fara ngon ka du fembe ke ka lampandero ke wo mun go ke uru to tunga fe ne ko ibolu ka kuma ke tudina wona fiya fo ni malamoro ni donc katini na koy anye ne kuma mun funyana me ci kuma klena anti aldo era kuma familike ka fo ka fora ko modification ni kuna de ke koni shibala ani to ni jambala ka fora ko te ke we galo ayay ale ma fo ko die yoro si ko si ko ate sanze ate modifier ayo fo video mi mbora la sisa nyo de fongo jabu be ando sisa ntugo anana fo ka fo ko no ko mo munu be ka fo ko si te siga modifier ko en galondi ko lu to lu nye sera la ko abe modifier eche mai yere de kwa adama den ka ki yere kwa
jama tɛ tɔgɔ tɛ sanga tɛ billahi maa yɛrɛ o de y'i jogo ye maa yɛrɛ o de y'i bɔkolo ye wallahi parce que maa b'i miiri ka ba fɛn dɔw la ka ba fɛn dɔw fɔli ma ka sababu kɛ i bɔra fɛn façon min na quoi i bɔra min na o maloya n'o gasi kama ani danaya min dalen b'i kan i b'i bali fɛn dɔw fɔli ma quoi a bɛ kuma kɛlɛ a bɛ kuma fila in bɛɛ bɔra cɛ kelen de da fanba ko a tɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ si ko si ko a tɛ kɛ diɲɛ yɔrɔ si mais nin yɔrɔ la a nana yira si ko tugun parce que manipulation dan de don ne b'a dɔn o de y'a to ne bɛ k'a fɔ fo fanba ninnu yɛrɛ fana k'a faamu an caman sigilen don k'u lajɛ an ɲɛ b'u la dɛ anw tɛ girin dɔrɔn ka don an bɛ ka analyse de kɛ an ɲɛ b'u ka fɛn bɛɛ la mais tellement que jamana in kanu banna transition in kanu banna ka sabu kɛ sɔrɔsiw je dis je répète ne m'a fɔ politique mɔgɔ de ne yɛrɛ fɔ n ko ne tɛ politique ko la ne tɛ politique yɛrɛ dɔn n'i y'a mɛn i bɛ politique ko la o yɛrɛ i bɛ politique dɔn anw bɛ transition de sɔrɔsi minnu bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnyana militaire minnu bɛ yen ne b'olu de soutenir a mana kɛ façon o façon kan ne ta ye nin de ne ta ye nin mais politique mɔgɔ minnu bɛ yen ne ka foyi t'olu la parce que ne tigɛra olu la ne tigɛra o y'a kɛ sababu ye Mali politique yɛrɛ anw yɛrɛ dalen t'a la a bɛ tɛmɛ aw ni Sukɛli sigira an kuma fɛn fɛn tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ bɛ ne bolo yan hɔrɔnya la ni dalakan bɛ mɔgɔ la Sukɛli de tun kan k'a dalakan ale de kan k'a lawaleya wallahi Sukɛli ko o donna anw ma k'a fɔ ko ambassadeur ye degré min labɔ k'a fɔ ko maaw ka taa progression de kɛ ko ale t'o kalama de même pas kun na sini encore kun na sini de ko ale t'o progression kalama ko ale t'o kalama k'a fɔ k'o bɔra e ni Alahu Taala cɛ an bɛ jamana sugu jumɛn de kɔnɔ han Sukɛli an tɛ kuma Sukɛli kan ne de la k'o fɔ n ka video la n ko ne tɛ kuma Sukɛli kan anw ni Sukɛli de tun bɛ yuri kɔnɔ ka kɛlɛ ni fɛnw kɛ maa minnu bɛ jamana kɔ kan k'olu kunkanko kuma k'o fɔ Sukɛli ye dɛ non Sukɛli yɛrɛ de kan k'o ta en charge Sukɛli ministre de la défense o bɛ yen o b'a ka baara la ministre ka ministre b'a ka baara la ministre bɛɛ b'a ka baara la e de ministre bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmɔgɔ ye mais e bɛ ka fonction fɛn kelen jumɛn de kan hɔrɔnya la e bɛ ka mun kelen de kɛ Sukɛli k'i dogo France kɔfɛ a b'a la France o tɛ passé o mais e denw bɛ jonya la France e yɛrɛ nana France e na anw sigira ka kuma sɛbɛnko gɛlɛya kan maliyɛn minnu bɛ jugu a n'a niw bɛɛ y'i da dɔn nin nina ko in de la dalaka min tɛmɛna anw n'i cɛ hɔrɔnya la i m'a lawaleya dɛ i m'a lawaleya dɛ wallahi an bɛ ko de fɔ an bɛ manamanakan fɔ de la jamana in bɛ Asimu de bolo sa aw m'a faamu aw t'a dɔn min bɛ yen mais min bɛ yen ne b'a dɔn dɛ mais o de y'a to n b'a fɔ aw ye a ye tugu Asimu kɔ politique mɔgɔ minnu bɛ nin si tɛ min bɛ yen o bɛ yen dɛ min bɛ ka kɛ o bɛ yen Ala bɛ sanfɛ nka kafiri fana so bɛ dɔnnen dɔn dɛ o t'a yɛrɛ k'a fɔ fana k'a fɔ ko non ko i ma da Ala la dɛ non Ala de bɛ maa faga nka n'i yɛrɛ faga i yɛrɛ faga su fana de ye dɛ mais n ko bɛɛ ye latigɛ de o bɛɛ fagali si tɛ taa ka Ala da i yɛrɛ faga o Ala y'i faga o a kɛra ni sababu dɔ de ye o a kɛra ni sira o sira ye o ɲamariya o latigɛ bɛ bɔ Israël de la donc o b'a yira k'a fɔ Sukɛli dogolen bɛ fɛn dɔ de kɔfɛ n'o ye de manipulation dan mais kɛwale t'a la dɛ non kɛwale t'a la dɛ Sukɛli tɛ se k'i sigi nin kan kan e ma se ka anw ka problème gérer gouvernement ka fɛn bɛɛ talen don ka di e Sukɛli de ma ni diaspora ka problème ma résolu ne t'a dɔn sigi kan min b'i la o Sukɛli non parce que sɔrɔsiw kunkanko e tɛ se k'o ɲɛnabɔ sɔrɔsiw yɛrɛ de bɛ k'o gérer ni mɔgɔ ko Sukɛli de jɔlen bɛ ka sɔrɔsi ninnu kunkanko ɲɛnabɔ est-ce que e tigi ɲɛ bɛ est-ce que e ɲɛ bɛ Mali fonctionne cogo la est-ce que e ɲɛ b'a la transition bɛ ka taa cogo min Sukɛli da jumɛn de b'a la sɔrɔsi ninnu bɛ ka baara min kɛ Sukɛli jɔyɔrɔ jumɛn de b'o la a jɔyɔrɔ foyi t'a la a jɔyɔrɔ foyi t'o kɔnɔ papa ka jɔyɔrɔ foyi t'a kɔnɔ e jɔyɔrɔ ye min ye o ye jamana sɛbɛnkow de ye ani jamana i yɛrɛ ministre minnu bɛ yen n'u kan k'u sigi olu bɛ fonctionner cogo jumɛn de la e ka baara ye nin de e ye ministre fɛn fɛn sigi e yɛrɛ ka baara man ɲi surtout e ye ministre minnu sigi e ma se ka ambassade lawuli a nɔ la e ma se ka consul lawuli a nɔ la e ka baara e bɛ ka baara sugu jumɛn de kɛ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna sinon sɔrɔsiw bɛ ka sanni minnu ni fɛn wɛrɛ minnu kɛ o cɛ Sukɛli tɛ ko n ka cɛ
olu t'u ka ko to k'a fɔ ko Sukeli bɛ yen olu t'u ka ko kɛ k'a fɔ ko Sukeli bɛ yen de o tɛ dɛ non i tɛ hari sira kelen na sɔrɔsiw bɛ k'u ka sécurité de lakana ka jamanadenw ka sécurité k'o lakana o baara o bɛ taa sira min kan n'o bɛ boli sira min kan fo ka diɲɛ wuli Sukeli tɛ dɔ o kɔnɔ ne de bɛ k'o yɔrɔ f'aw ye o de y'a to ne bɛ k'a fɔ ye n ko a ye Asimu soutenu Sukeli su n'a ɲɛnama bɛɛ tɛ foyi ye anw bolo fo a ka baara kɛ tiɲɛ kan fo ka baara kɛ jamanadenw ka hakɛ ka sɔrɔ kuma bɛ nin yɔrɔ de kan laɲini foyi fana m'a ta n'o de tɛ hali ni Asimu y'i ta i bila yɔrɔ dɔ de la i bɛ yɔrɔ min na i tɛ k'a labaara dɛ i bɛ yɔrɔ min na e bɛ ka baara jumɛn de kɛ en tant que fo ka bɔ media ni radio de la ka kuma Faransi ye nin kan na CEDEAO ye nin kan na nin ye nin kan na mais i ye fɛn kelen jumɛn de ɲɛnabɔ i ka gouvernement kɔnɔ k'a sɔrɔ min ma kɛ ni sɔrɔdasiw ka côté bɛɛ ka taa histoire ta k'a lajɛ transition nali Sukeli sigilen ni bi cɛ bɛɛ ka taa débat ta k'a lajɛ bɛɛ ka taa bilan ta k'a lajɛ sɔrɔdasiw yɛrɛ ka lakana n'u ka sannifɛnw tɛmɛnen kɔfɛ Sukeli yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye civiliw ni ɲɔgɔn cɛ population tɔw ni ɲɔgɔn cɛ a ka bila a y'a sama ka bɔ ɲuman kelen t'a kɔnɔ baara kelen t'a kɔnɔ bilahi fɛn minnu b'a kɔnɔ ka n'i jɔ media la dɔrɔn karisa y'a dɔn ta y'a bɔ ta karisa ninnu b'an contour la i bɛ ka nin kɛ i bɛ ka nin kɛ Sukeli o tɛ passé o an y'o de f'i ye sa o tɛ passé sa non hali muso ni cɛ bɛɛ jɔyɔrɔ ye jɔyɔrɔ de ye so kɔnɔ nafa bɛ bɛɛ la mais min ma se ka ko kɛ a bɛ dɔn k'a fɔ ko nafa t'o tigi de la Asimu bɛ ka baara kɛ dɛ parce que sɔrɔdasiw ka côté la e tɛ se ka papaga kɛ sɔrɔdasiw ka côté la papaga i tɛ se ka kɛ wallahi ayi i tɛ se k'o k'i jɔyɔrɔ foyi t'o la mais i jɔyɔrɔ ye min ye i tɛ k'o labaara o parce que e jɔyɔrɔ ye min ne kan ka yen fa o ye de jamanadenw bɛ don da kelen fɛ cogo jumɛn de la jamanadenw bɛ bɛn cogo jumɛn de la jamanadenw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn de la bɛɛ b'a yɛrɛ ye jamanadenya kɔnɔ cogo jumɛn de la bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn de la pour que an ka taa sira kelen fɛ e Sukeli tɛ k'o baara kɛ o ni min ko i nalen i ye baara kɛ k'u ka bɔ n'a bila ɲɛ kɛ kuma b'o yɔrɔ ye yala tɛ taa ko sɔrɔdasiw ye nin i taara nin marifa hakɛ sa i taara nin avion hakɛ sa i taara nin kɛlɛ kɛ n terikɛ o tuma na e bɛ miiri cogo di e bɛ réfléchir cogo di o ni Sukeli ka baara ye kelen ye o ni Sukeli bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa i tɛ ɲɔgɔn kalama yɛrɛ Sukeli ka baara ye min ye a ye na n'a bila ɲɛ a tɛ n'a bɛ yen i ka bɔ n'a ye ni media tɛ an ka taa a bɛ na justice ka bolo de kan o de fɛnɛ filɛ nin gouvernement bɛ ka baara kɛ mais u bɛna baara in don ba la ni koba dɔ ye suna nata la ministre de la justice ani ministre de l'administration territoriale u ye ɲɔgɔn ye u bɛna koba dɔw kɛ min bɛ bonya olu yɛrɛ hakili ma pour que ka baara in tɔ accélérer parce que dossier caman de bɛ yen yɛlɛma bɛ ka don a la c'est vrai dɔw b'a fɔ ko wa ko dɔw si yɛlɛma ko a dun tɛna bɔsi o t'anw ka sira ye. aw y'a mɛn tugun ko dɔ y'u si yɛlɛma ko olu t'olu ɲɛ sira la parce que o kan ka kɛ o ye nin video ye dɔ in n'a ko a tɛ passé dɛ a tɛ passé mais ale bɛ ka kuma justice ko min kan ne bɛ k'o de fɔ sa parce que a k'a fɔ dɔrɔn sarti kɔnɔ sarti ma yamaruya juges ka jugement supplétif di mɔgɔ ma n'a y'o fɔ sarti kɔnɔ o bɛ faamu mais a b'a dɔn fana n'a bɛ k'a fɔ cogo min na ni sarti tɛ ni constitution de don aw tɛ ka baara kɛ ni constitution ye juges minnu bɛ yen ma sigi constitution kama olu bɛ sɔn ka baara kɛ ni constitution fana ye wa cɛ an tɛ ɲɔgɔn bonya dɔɔniya ɲɔgɔn bonya o de ɲɔgɔn tɛ don o don i b'a fɔ ko problème bɛ résolu don o don aw bɛ tɛgɛrɛ fɔ video bɛ kɛ problème bɛ résolu kumakan duman n'o de fɔ ne ko n ko ne sigi kun tɛ ya ye ka maa si ma jamu ou bien k'i tulo fɛn min ka di e tulo ye dɛ ou bien fɛn min ka di e ye k'o fɔ e ye dɛ ne tɛ o kama dɛ ayi ne bɛ yan min bɛ yen min kan ka fɔ de bɛ fɔ hali n'a bɛ ne yɛrɛ kun kan hali n'a ma bɛn ne yɛrɛ ma hali n'a bɛ ne yɛrɛ sokɛ ne b'o de fɔ mais ne tɛna kumakan duman de fa aw ɲɛna bi sini aw ka taa tigɛ ne la ne ka hɔrɔnya ka girin ne ma o valeur ka bon ne ma ka tɛmɛ jama min bɛ ne kɔ ka tɛmɛ jama min bɛ problème kɔnɔ dɛ ne ka hɔrɔnya fanga o de y'a to bi an bɛ nin étape la o de y'a to bi n sera kɛ n sago kɛ ka Mali état kɛlɛ ka se yɔrɔ la diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ ma se k'o lasɔrɔ étape la ne n'o de fɔ n ko ne ni n ka prévu bɛɛ sigilen bɛ yan ne Fɛntikati yɛrɛ fɔ tɛ foyi tɛ hali min tɛ nin état in ye bilahi ninnu tɛ sɛnɛ la hali min tɛ ninnu ye wallahi consuls tɛ ambassadeurs tɛ wallahi ne bɛ n kali Alahu subahanahu wa taala n bɛ n kali sunkalo in na ni sunkalo kalili ye haramu ye wallahi tɛ sɛnɛ la parce que maa yɛrɛ de n bɛ ka kuma in fɔ manamana kuma tɛ video kuma tɛ dɛ a bɛ yan de wallahi a bɛ yan de aw ma sɔrɔ ten dɛ n ye kɛlɛ de kɛ k'i jɔ yɔrɔ fa
min kɛra Mali bɛɛ bɔra ka ko kɛ ka dɛsɛ ne ye min kɛ mɔgɔ ma sɔrɔ Mali kɔnɔ min sera ka ɲɔgɔnna kɛ ate mais jama min b'a problème kɔnɔ o ka taa ni Bamakɔ population ye e muso kelen bɔlen ɲa e cɛ jumɛn bɔlen ɲa n'a ma kɛ mɔgɔ dama ye aw ka problème bɛ résolu aw b'aw sigi ka vidéo lamɛn manamanakan na ka taa manamana vocal de ta ou bien ka taa fanba ninnu de lamɛn n y'o de fɔ ko sɔnja bɛ dɔ faga bilahi parce que ne tɛ kuma tɔ dogo la o wallahi a bɛ jamanaden dɛmɛ cogo cogo a bɛ jamanaden dɛmɛ ten sabula minnu bɔra n'i y'a ye bɔra ka taa jamana kɔfɛ ka ba tigɛ ka bɔ o ba saya la ka don camion kɔnɔ olu ka taa o dugu la ko ɲini jamana fɛ o papier kan. Nin kuma in de ka di maliyɛnw fana ye nin kuma in de ka d'an ye mɔgɔw k'a fɔ dɔrɔn an ye kogojuw tigɛ an bɔra an faso kɔnɔ ka tagama ka taa wali jamanaw la anw de bɛ na ni miliyariw ye jamana kɔnɔ o nisɔndiya o de ka d'an ye mais n ko ya i b'a dɔn min don ka don maa na hakili cɛ nin fɔra nin ma fɔ gɛlɛya de ma aw labɔ n ko faso y'aw bali fɛn dɔ de la n'aw bolila ka bɔ n'a ko jamanadenw bɔra ko an bɔra ko an ma fɛn ɲini jamana bolo n'a ma kɛ sɛbɛn dɔrɔn ye fanba fɔ n'a ma kɛ sɛbɛn dɔrɔn ye nin kuma ninnu fɔra a mɛnna n kan tɛ ninnu tilala ne bɛ k'o de fɔ sa bon nin kuma de ka d'aw ye don o don ni nin video ninnu kɛra de aw bɛ joie aw bɛ da ka sinɔgɔ ko wa ko bien non karisa mais est-ce que kuma science jumɛn de b'a la kuma in bɛ taa sira jumɛn de fɛ a bɛ taa sira jumɛn de fɛ o nafa ye jumɛn ye aw ye kogojiw tigɛ ka bɔ faso la ka na yan aw de bɛ miliyari di jamana ma o bɛ taa sira jumɛn de kan science jumɛn de b'a la on va où a bɛ taa sira jumɛn de kan an bɛ taa min nalima u bɛ t'u sigi dɔrɔn parce que a kumana a ye nin fɔ mais non comme jalo bɛ maa ma jamu cogo min o tɛ yan mais non aw mago bɛ fɛn dɔ de la jamana bolo jamana k'o de di aw bɔra aw ma bɔ aw ye jamanadenw de aw ka hakɛ maa tɛ se ka aw bala la kuma bɛ nin yɔrɔ de kan a ye jamanadenw ka hakɛ di nin de don i mago bɛ correction de la i mago bɛ passeport de la a ye jamanadenw ka passeport di parce que aw t'u ni passeport denya tɛ aw t'u ni jamanadenya tɛ kuma ma ban ye wa aw bɛ miliyari di jamana ma aw t'a di jamana ma aw faw de bɛ aw baw de bɛ aw balimaw de bɛ aw source ye Mali de aw ni hakɛ min kan ka o de kan ka ta ka d'aw ma o sera à droite à gauche ya o sera aw de bɛ miliyari dɔ donc n'aw ma miliyari dɔ aw tɛ reconnu k'a fɔ aw ye jamanadenw ye n'i y'a mɛn i bɛ miliyari dɔ jamana ko o k'a sɔrɔ jamana yɛrɛ y'i dɔn jamanaden ye fɔlɔ o k'a sɔrɔ i bɛ jamana kɔ kan i bɛ baara la o k'a sɔrɔ sɛbɛn b'i bolo jamana kɔ kan min b'a yira k'a fɔ i ye maliyɛnden ye mɔgɔ bɛ n'u sigi ka manamanakan f'aw ye ka kumakan duman f'aw ye aw b'o video ta k'u tigɛ k'u filifili ka taa aw yɛrɛ t'a dɔn kuma ninnu nafa jumɛn de b'a la mun de est-ce que nin b'aw nafa nin video ninnu yɛrɛ b'aw nafa wa fo k'aw bila retard la ne y'o de fɔ n ko transition bɛ ka tandi a yɛrɛ de ma mais temps bɛ ka perdre aw de ma depuis kunun tɛ bɛ ka nin kuma de fɔ an t'o de kɔnɔ ka taa fɛn jumɛn de bɛ ne ma bɔ ni daluya jumɛn de ye sira jumɛn de bɛ ne ma min ɲɛ yira aw la n'aw ma se ka fɛn ɲɛnabɔ a sira jumɛn de bɛ a sira foyi tɛ a ye taa n ka video bɛɛ ta i k'a lajɛ walahi sira foyi tɛ yen ni ala y'a di kiraw ma k'a di adamadenw ma ni ne m'o sira ɲɔgɔnna d'aw ma nin ninako kɛlɛ la wallahi ni ne m'aw dɛmɛ nin ninako kɛlɛ la o sira kan k'a labɔ ka yira aw la Facebook sanfɛ nin de don a ye taa nin sira de fɛ nin sira de don a bɛ kɛ tan de a bɛ kɛ tan de parce que olu ka kunna mais minnu b'a kumakan duman f'aw ye ayi aw b'olu de da a ye da ka sinɔgɔ dɛ aw ye temps ta kɛ sinɔgɔ la ɲaamɛ gɛn de don i bɛ temps min kɛ dalen i b'o temps kelen de kɛ boli la voilà an b'o kɛlɛ kɛ k'o ɲini o maloya t'an na an b'a kɛ mais ni ala sɔnna ma passeport ko ani nina modification ko a bɛ sen na n bɛ min f'u ɲɛna nina kura kɔni dilanni o dabilara o t'olu ta ye sa hali ni ko nina yɛrɛ dabilara o tɛ anw ɲɛ sira la o fo k'a fɔ de aw ka taa passeport kɛ sa nina en tant que n'o de ma di aw ma n'o de f'aw ye n ko hali ni autorité ko sini de ko ale b'a bɔ a la bi i kɛlɛli man kan ka to yen i b'u kɛlɛ fo sini 8 heures fo n'a ka bɔ a la i b'u kɛlɛ fo sini 8 heures donc o da o de bɛ lamɛnni na an k'an pasante an k'a kɛ tan an k'a kɛ tan n darigɛ i b'i sigi les jeunesse malien tellement que i k'i jigi da musow kan o tɛ musoya dɔgɔyali ye de mais hɔrɔnya la a n'an ka danbe n'an ka critères kan bɛɛ b'a dɔn fɛn min ka fɛgɛ o ye fɛgɛya daɲɛ o ye muso de ye i k'i jigi da olu kan a ka fisa i k'i jigi da les jeunesse malien kan non 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 an bɛ se k'an dulon mɔgɔ ko kɛlɛ kɔni la ka taa n yɛrɛ faga dɔ ye tɛ falaki an bɛ so ma mais an yɛrɛ kungo an
an tɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ o la dɛ cɛ o ɲɔgɔn faden sagoya tɛ dɛ cɛ o cɛ tɛ se ka ko ɲɛnabɔ i yɛrɛ kungo la fo ka t'i yɛrɛ faga dɔ de kungo la e ɲɔgɔn faden sago yɛrɛ ma da bilahi parce que maa yɛrɛ de e kungo e ma sa nɔfɛ e kungo e ma kɛlɛ k'a nɔfɛ e kungo e ma ko k'a nɔfɛ ko min a bɛ lakali histoire la pour que i k'i ka hakɛ sɔrɔ fo i bɛ taa sa dɔ de nɔfɛ e bɛ kɛlɛ kɛ dɔ de nɔfɛ e bɛ dɔ de kungo ta k'o k'i kundɔnni ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ kundɔnni falen don e ye mun den sugu ye i t'i yɛrɛ ɲininka fɔlɔ e ye mun den sugu ye ne t'a dɔn e bɔra yɔrɔ min o bɛɛ k'i dulon mɔgɔ dɔ la bɛɛ k'i dulon ka sa dɔ nɔfɛ mais i yɛrɛ kungo i tɛ se ka sa nɔfɛ e ye cɛ ye e ye muso ye han e kungo min tɛ se ka kɔ bɔ a la e kungo min tɛ se k'i dɛmɛ a la yɛrɛ e bɛ sa o nɔfɛ mais e yɛrɛ kungo tɔlen b'i bolo e ye mun den sugu ye han e ye mun den sugu ye ni danga tɛ mun de don n ko ye danga de bilahi e kan ka kɛlɛ o kɛlɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ i b'o kɛlɛ k'i yɛrɛ de kungo nɔfɛ fo maaw k'a dɔn i yɛrɛ kungo bi n'a ma ɲɛnabɔ i bɛ sa de mais e kungo yɛrɛ tɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ a la fo mɔgɔw mais mɔgɔ wɛrɛ kungo i b'a fɔ ko i bɛ diɲɛ wuli k'a jɔ e ɲɔgɔn faden sago yɛrɛ ma da bilahi contrat min bɛ an cɛ an bɛ ka ɲɔgɔn jigi taba nɔfɛ parce que a contrat a bɛ rédiger cogo min na a bɛ ka ɲɛɲini parce que a ko bɛ ka jɔ a susumanen don fɔlɔ mais ko caman b'a ko jukɔrɔ donc olu bɛ senna mais o tɛ anw bali k'an ka modification kɛ parce que an bɛna an ka carte d'identité biométrique de kɛ o carte d'identité biométrique n'o o bɔra tuma o tuma i bɛna ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ yen o parce que passeport bɛna dilan ni carte d'identité biométrique de o carte d'identité biométrique yala bien o de y'a to n ko maa minnu bɛ ka passeport ɲini ko passeport sɔrɔ cogo t'u bolo fɔlɔ quoi o de y'a to i bɛ k'a fɔ ko nina ko sɔrɔ cogo gɛlɛyara mais nina ma bɔ a la o nina de bɛ yen o bon carte d'identité dun bɛ dilan ni carte d'identité biométrique de ye passeport bɛ dilan ni carte d'identité biométrique de donc o kura ye de hali bi aw bɛ degun de kɔnɔ bɔ cogo t'a aw t'a la fɔlɔ dɛ aw ma bɔ aw nɔ la fɔlɔ ka nɔgɔ bɔ a la pewu parce que nin si tɛ passé en tant que ni biométrique ma kɛ a bon min biométrique dun tɛ kɛ correction kɛ aw dun sigilen don n'u b'a fɔ carte d'identité a b'aw giri ka taa ye n'u ko nina aw b'aw giri ka taa ye n'u ko ni aw b'aw giri ka taa ye mais si t'a don an ka taa nin bɛɛ la nin si tɛ an ka correction ka kɛ n'a ma kɛ mun de bɛ kɛ n'a ma kɛ mun de kan ka kɛ kuma bɛ nin yɔrɔ de kan mais bɛɛ bɛ giri dɔrɔn waa nɔ bɔ ko nina ko bɔra la ko nina ko bɔra la i ka fichier fili kɛ mago bɛ numéro de la o numéro de ma ye ɲagami sinon i ka fichier b'i bolo e bɛ problème min kɔnɔ numéro ko tɛ yan numéro de ma ye cɔrɔ wa n ko numéro de ye bɛɛ cɔrɔ bɛɛ b'o cɔrɔnin de kɔnɔ ni mɔgɔ min y'a f'i ye ko a fɔ ko carte d'identité biométrique bɛ na dilan i kɔni k'a dɔn kɔni Mali kɔni tɛ se ka dilan kɔni san nina fo ka diɲɛ wuli i bɛ se k'a fɔ de aw tun bɛ ka nina min fabriquer ka ɲɛ o nina in o tɛ fonctionner o tɛ fabriquer tugun mais a bɛ dilan ni nina de mais i tɛ se k'u tile direct kɔ yɔrɔ fɔ mais i b'a dɔn fana a bɛ dilan ni nina de parce que o nina de bɛ ye passeport kan o de bɛ ye carte d'identité kan aw ma bɔra aw nɔ la aw ma kɛlɛ kɛ yɛrɛ jago ka bɔ aw nɔ la fɔlɔ an ka taa. an bɛ fɛ o k'a sɔrɔ yɛlɛma minnu kan ka kɛ tɔgɔ jamu na o yɛlɛma bɛɛ ka kɛ o ban pewu n'o yɛlɛma kɛra tuma min na k'o ban pewu o la baara tɔw bɛ continuer. bon a bɛ ka min fɔ ko baaraw yɛlɛmaw ka kɛ tɔgɔ ni jamu ni erreur minnu kɛra fanbaw ye nkalon de o depuis ne ye kɛlɛ jɔ ani bi cɛ dossier fɛn fɛn bɔra ambassades ni consulaires ni Mali autorité fɛn fɛn publié a bɛ nkalon a si tɛ yen min bɛ ka fonctionner baara tɛ ka kɛ Faransi Italie baara tɛ ka kɛ Allemagne baara tɛ ka kɛ Turquie baara tɛ ka kɛ Espagne baara tɛ ka kɛ yɔrɔ si tɛ yen min ka correction kɛra awa yɔrɔ si tɛ yen min ka correction bɛ ka kɛ awa yɔrɔ si tɛ yen k'a fɔ ko dossier taara en charge yɔrɔ si tɛ yen k'a fɔ ko e ka dossier dɔ de yɛlɛmana la a yɔrɔ si tɛ yen Faransi b'o la Allemagne b'o la Turquie b'o la Italie b'o la Espagne b'o la ni jamana kɔfɛlen ninnu jamana caman bɛ yen dɛ mais n bɛ jamana minnu dɔn n'u bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye nin jamana 5 de ou bien 6 ɲɔgɔn na a jamana si tɛ yen e tɛ ka baara bɔ ne ka video jɔ ani bi cɛ i ye dossier fɛn fɛn labɔ kuma o kuma tɛmɛna a kɔnɔ a bɛɛ bɛ n kun o ye kelen ye awa dossier fɛn fɛn n'u y'a publier réseau de sanfɛ n'u y'a fɔ téléso de la a foyi tɛ yen min fonctionnera a foyi tɛ yen min laɲini sabatira a foyi tɛ yen nina ko la a foyi tɛ yen correction ma kɛ awa correction tɛ ka kɛ a ma ta en charge ne b'o fɔ ka nɔgɔ bɔ la pewu
corruption te ka ke consulat la a te ka ke ambassade la Italie bete Allemagne bete Espagne bete Turquie bete France yɛrɛ bete aba corruption yɛrɛ te ka ke yɛrɛ kuma yɛrɛ te ka ke corruption yɛrɛ kan fɔlɔ aw y'a mɛn minnu taara ka taa dossier fara ɲɔgɔn kan consulat la dossier bɛ yen de mais papa te ka bɔ a la papa foyi ma ta en charge aw y'a faamu Italie bete Allemagne bete fɛn kelen déplacera ka taa consulat la i taara ambassade la état ma foyi ta fɔlɔ fo min baara bɛ ka k'a kan fɔlɔ i ma décision foyi ta mais n'u y'a dɔn k'a fɔ ko sisan diɲɛ funtɛnnan kama i bɛ bɔ ka degré fu labɔ nin dɔrɔn de don ka yira k'a fɔ wa an b'a fɛ ka kɛ tan an b'a fɛ ka kɛ tan foyi ma ta hari minnu bɛ k'a fɔ ko misasi minnu bɛ ka ci u ma o tuma olu tɛ ko kalama de ya olu tɛ ko kalama de maaw k'i nege nka i yɛrɛ k'i yɛrɛ nege ha hari ni consulat ko tɛ e yɛrɛ ka email dɔ dayɛlɛ kɛ e ka email dɔ dayɛlɛ kɛ jago i bɛ message sɔrɔ ou bien i t'a sɔrɔ ha e ka email dayɛlɛ k'a fɔ i bɛ fɛn dɔ fana dayɛlɛ n'o fɛn dayɛlɛ la message bɛ si ma ou bien a tɛ si ma a bɛ si ma kɛ e ka données de bɛ yen boîte de b'e bolo boîte min b'e bolo a ɲɔgɔnna de b'olu bolo e b'a ci boîte min kan i b'o boîte kelen de dayɛlɛ o dayɛlɛ tɔla message mana cɛ ma i bolo k'a fɔ ko nka foyi ma ta en charge bi Mali kɔnɔ ani Mali ko ka nina ko problème kan awa nina ko problème kan problème foyi tɛ min bɛ ka résolu problème foyi tɛ correction tɛ ka kɛ foyi ma ta en charge état yɛrɛ ma yɛrɛ kɔni fɔlɔ dossier fɛn bɔra i y'a bɛɛ lajɔ sira la kelen foyi tɛ ka marché awa nin kuma min ni ministre bɔra bi k'a fɔ a ye min fɔ tiɲɛ t'a la bi tiɲɛ t'a la sini dɛ ne de bɛ k'a fɔ aw ye dɛ tiɲɛ t'a la bi tiɲɛ t'a la sini dɛ j'espère que nin bɛ sɔn ka kɛ ne ka vidéo laban ɲɛ avant que sanction ka ta ka bɔ Mali kan ne y'o de fɔ ne ta tɛ mɔgɔ ko ye dɛ jama ko tɛ dɛ voilà ne y'o de fɔ aw ye n kɔni aw bɛ kɛlɛ kɛ a ye kɛlɛ kɛ parce que ni ko dɔ nana don kɛlɛ kɔnɔ ni kɛlɛ tora ka tiɲɛ a bɛ ka aw de la aw de perdre la dɛ en tant que sanction bɛ Mali kan ne tɛ Asimu lagosi cɛ n t'a lagosi muso si ye ne bɛ continuer n ka jamana defa de fɛ ne bɛ continuer ka Asimu de soutenir n m'a fɔ politique mɔgɔ de ne bɛ n ta fɔ ka nɔgɔ bɔ a la pewu n bɔra ka da la fɛn dɔ de kɛra haro fana ɲɛ ministre de Jaabi ani Famba k'a fɔ k'u mɛnna ka kuma dɔw fɔ kuma minnu tɛ tiɲɛ ye i mɛnna ka maaw manipuler bɛɛ ko ne tɛ kuma mun yan ko n ko mɔgɔ kana wele mɔgɔ de b'i wele ka kuma ni ye mɔgɔ min engagélen don ou bien mɔgɔ min yɛrɛ n'a y'a sɔrɔ taɲɛ bɛ mɔgɔ min kɔnɔ non o tan tɛ ne bolo ne tɛ n sigi ka vidéo k'aw ye ka tila ka nin sigi to k'a fɔ k'aw bɛ ne sɛgɛn ni appel ni ɲininkali banbaliw ye e de b'a dɔn e de bɛ problème kɔnɔ i b'a résoudre cogo di i b'a résoudre cogo di sinon état y'a fɔ ne ɲɛna état y'a fɔ ne 24 ɲɛna ko ne kana bɔ ka vidéo kɛ o Mali état y'o fɔ ta ko ne kana bɔ ka vidéo kɛ Jofsi la b'a kalama Kasimu b'a kalama n ye mun de kɛ k'u jaabi n ko n'i y'a ye ne tɛ ka vidéo kɛ nin nina ko in kan k'aw tremble n ko fɛn wɛrɛ tɛ dɛ n ko parce que jamana bɛ sanction de kɔnɔ o ye ne yɛrɛ ka hakɛ de ye parce que ka sɔrɔdasiw soutenir n ka jamana o de bɛ sanction kɔnɔ sinon aw ka kuma taatɔ aw ka kumakan duman taatɔ k'a fɔ ko ne tɛ bɔ ka vidéo kɛ bi ma bɔ ka vidéo kɛ mais est ce que i y'a kuma fɔ bi de ya i y'a fɔ ka ko bi ɲɔ i b'a dɔn ne kumakan bɛ se yɔrɔ min na i b'o dɔn i bɛ ne kɛlɛkɛ cogo i b'a dɔn i b'a dɔn olu de ko ne ma ko ne kana vidéo kɛ ko ne kana vidéo kɛ nina ko in kan ko n ka jɔ ko jamana ka lafiya fɔlɔ n ye min ko k'u jaabi n y'o jaabi di Jofsi la b'a dɔn dɛ n ko non n ko n'i y'a ye ne tɛ ka bɔ ka vidéo kɛ n ko fɛn wɛrɛ tɛ n ko maa minnu i bɛ k'a kɛ olu kama olu tɛ yen maa ba yiriga i bɛ ka vidéo kɛ ne de bɛ n ka communication passer ka taa n'a ye olu tɛ se ka taa n'a ye yɔrɔ si tɛ se ka taa n'a ye yɔrɔ si bɛ sigilen dɔ dɔrɔn n b'a lamɛn dɔrɔn si tɛ se k'a partager ka taa n'a ye yɔrɔ si aw bɛ se ka dɛmɛ yan dɛmɛ cogo t'aw la c'est ça n ko mais n de t'a tɔ ye k'a fɔ ko aw de parce que problème bɛ Mali ka sisan ne b'a tɔ yen de sanction bɛ yen sanction bɛ yen o dɔrɔn tɛ dɛ manikafan bɛ sɔrɔdasiw de kɔ hali sini an bɛ sɔrɔdasiw de kɔ dɛ an bɛ nɔgɔ fɔ la kan an bɛ nɔgɔ bɔ la pewu anw yɛrɛ fɔ an bɛ sɔrɔdasiw de nɔfɛ en tant que ni sanction bɛ yen an bɛ jamana an b'a respecter sɔrɔdasi ko t'o la fɛn wɛrɛ t'o la voilà aw y'a faamu donc en tant que sanction bɛ Mali kan ne tɛna bɔ nina ko la k'a fɔ ko ne bɛ Asimu attaquer cogo la attaquer cogo min n'a tɛ bɛn ne yɛrɛ ma n b'o yɔrɔ n b'o respecter ka sabu kɛ n ka jɛkulu ye n'o ye Mali ka famille a bɛnna min ma ne b'o accepter a ma bɛ min ma ne b'o accepter ni sanction tɛ yen n b'u kɛlɛ cogo min kan k'u kɛlɛ comme kɔrɔlɛ aw y'a faamu sinon ne ka kɔlɔ kɛlɛ min bɛ yen bi n'o ye ka karamɔgɔw dasi ayi hali sini ne bɛ karamɔgɔw dasi n bɛ sa o kan kelen kan ne tɛ bɔ o kan maa tɛ se ka lajɔ o kan kelen kan o ye ne ka kɛlɛ de ayi
ne m'a fɔ cɛ kan soutenir o la m'a fɔ muso kan soutenir o la aw ye ne sɔrɔ o la de ne n t'o la de kana kɛlɛ ka aw ye n'aw tɛ se ka ne soutenir aw bɛ ka karamɔgɔ minnu defa k'olu k'aw soutenir kɛ k'u k'aw dɛmɛ ka bɔ ka kɛlɛ k'aw ye kɛ n'an ka problème bɔra karamɔgɔw la an bɛ taa dulɔ jɔn de la fariya warila jamana kɔnɔ kodɔnbaliya warila jamana kɔnɔ karamɔgɔ jumɛn de den bɛ a kun fɛ ta karamɔgɔ den jumɛn de bɛ kule la ta a tɛ yen i ma ko foyi ta aw la ne y'a mɛn ko jamanadenw de don donc o kɔrɔ ye maa ma nana ka asile demande e bɛ ka nafolo ɲini nafolo ɲuman tɛ aw y'o faamu maa ma nana ka dɔ b'i si la e bɛ ka nafolo sɔrɔ kɔnɔna na i taara hiji i y'a kɛ ta nafolo ɲuman tɛ dɛ ko ye kɛ cogo di ma avant k'i ka kuma i t'i sigi k'i miiri maliyɛnw dɔrɔn de b'a kɛ yan diɲɛ jamana jumɛn de bɛ yen min ma asile demande diɲɛ jamana jumɛn de bɛ yen hali arabu jamanaw min mana kalanyɔrɔw la yan min b'olu nafa mais aw bɛ wari min ci ka taa i b'i ban o la k'a fɔ haramuyalen don parce que e nana ye asile de demande i ye nkalon de tigɛ e nana ye ka dɔ bɔ i si la o ye nkalon de o ye haramu de ye wa maa b'i sigi k'i miiri fɛn dɔw la k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛ ka fɛn dɔw fɔ kunfinya ni kalanbaliya de bɛ k'u bila la i b'u ɲininka fɛn kɛmɛ la i tɛ se ka daluya di kuranna kɔnɔ a ye taa fɔ karamɔgɔ ye k'u kana aw dɛmɛ kɛlɛ la a ye taa f'u ye aw bɛ ka karamɔgɔ minnu defa de o ye ne ka kɛlɛ de ne t'o labila maa si ye k'u ka bɔ ka kɛlɛ k'aw ye i ka bɔ k'aw dɛmɛ mali bɛ dingɛ o dingɛ kɔnɔ ka fugariya don aw kɔrɔkɛ n'aw balimakɛw dusukun na olu sigilen don misiri kɔnɔ ko wajuli an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o bɛ maa ka silamɛya baliya o bɛ maa kɛ kafiriya maa de bɛ maa ni ala cɛla dɔn baru datugulen filɛ mali kɔnɔ dulomiyɔrɔw datugulen filɛ mali kɔnɔ sunkalo bɛ ba sini ye sali ye a bɛɛ bɛ dayɛlɛ i bɛ dayɛlɛ jɔn de ye an minnu ye kalo 30 in bɛ sun an minnu sunna tile 30 in de an minnu y'a sun baruw bɛ dayɛlɛ anw de sunguruba sow bɛ dayɛlɛ anw de boîtew bɛ dayɛlɛ anw de concert bɛ dayɛlɛ anw de an tɛ ɲɔgɔn bonya maa ka diinɛ ye maa yɛrɛ de i yɛrɛ kun n ye min ye o de b'i ni ala cɛ voilà fɛn fɛn bɛ manana kan fɔ la ta i tɛ diinɛ in dɔn ka tɛmɛ anw kan non hali sini n'a bɔri karamɔgɔ kan ne bɛ baara da kan min ɲɔgɔnna ma da kan n'o ma bɛn ma i b'i yɛrɛ ta de ka t'i karamɔgɔ fɛ ale k'i dɛmɛ a ka kɛlɛ k'i nɔ la ne nin ka kafiriya fɛn fɛn kafiri de b'aw ɲɛ ta o tɛ yan aw bɛ ka min fɔ kafiri de jɔra aw ɲɛ ka kɛlɛ k'aw ye yan mais minnu bɛ yan ka taa hiji minnu bɛ yan ka vol ta ka taa i mura kɛ a cɛ jumɛn de bɛ yen min jɔra ka kɛlɛ k'aw ye ou bien a den i n'u ka silamɛya fɛn fɛn aw bɛ tɔɲɔ la yan mago b'a la wa i n'u ka hiji n'u ka wajuli banbali bɛ yen mago b'aw la yan wa silamɛ bɛ silamɛ dɛmɛ mais kafiri de bilala aw ɲɛ ni ne y'aw ka kafiri ne y'ala ka kafiri de ye c'est ala ko silamɛw ka min kɛ ka c'est dire ka fantanw ka hakɛ ɲini ne bɛ k'o hakɛ kelen de ɲini mun na silamɛw m'a ɲini parce que n'u y'a ɲini ka intérêt bɛ tigɛ o min b'a kɔnɔ aw b'a kɔnɔna ko dɔn n'a bɛ mɔgɔ la dɔrɔn a bɛ wajuli la dɔrɔn n bɛ t'i jɔ k'a lamɛn a bɛ ka min kalan o ye ala kumakan de ye o t'ale kumakan ye o mais o bɛ se ka mɔgɔ kɛ fugari ye wa i bɛ ka fɛn dɔw fɔ ala de y'o fɔ mais e yɛrɛ ye mun de ye kuma bɛ nin yɔrɔ de kan e yɛrɛ kun e yɛrɛ ye mun de ye kuma b'o yɔrɔ de kan a bɛ ka min fɔ an ma ko foyi t'o la mais ale yɛrɛ kun ye mun de ye a toliya yɛrɛ a bɛ ka mun de kɛ a kan ka bɔ ni sira jumɛn de ye laɲini jumɛn de b'a yɛrɛ bolo kuma bɛ nin yɔrɔ de kan ni mɔgɔ bɛ ka kuranna lagosi mɔgɔ bɛ ka ni ne ye ala lagosi ka kuranna lagosi jɔn de bɛ se ka fɛn bɔ a la papa o bɛ ne ni ala de cɛ o ne bɛ siran aw ɲɛ cogo di ko mun de kɛra aw bɛ ka minnu defa a y'u wele ka na k'u ka taa aw defa i ka taa jɔ faden kɛnɛ kan k'aw ka kɛlɛ kɛ ko fantanw ka hakɛ kana minɛ fantanw tɔɲɔnen don fantan bɛɛ bɔra fantan bɛɛ ka sa kun fɛ i bɛ n'u sigi manamana kan fɔ la mais ala ye min fɔ i t'o la baara i kan ka min kɛ jɔyɔrɔ ye min ye i tɛ k'o kɛ n'olu n'aw defali mankan jɔn de n'aw defali kan kan mansa bɛ bɛɛ bolo balima bɛ bɛɛ bolo bɛɛ k'i balima wele bɛɛ k'i sinji wele kɛ waati dɔw la an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ne tɛ sira cɛ si ye parce que je sais ce que je suis n b'a dɔn n ye min ye n b'a dɔn n bɛ se ka min kɛ n b'a dɔn capable dɔ ka min kɛ mais ko ka taa minɛn kɔnɔ ne ka kɛlɛ tɛ mɔgɔ si se ɲɛsira la
ni maa ko i b'i melu o kɛlɛ kɔnɔ ko parce que ɲɛ karamɔgɔ dɔ gosi ni y'i to ye ala kana n to ye sunkalo in kama billahi ni y'i to ye ala kana n to ye sunkalo in kama har sini i ka kafiriya n'u ka munafigiya n'u ka jahiliya n'u ka nambara n'u ka yiriba dun an'u ye fɛn fɛn haramiya n'u bɛ k'a sɔrɔ k'a dun an b'u kɛlɛ aw ko cogo di aw ko cogo di maa minnu bɛ yan kana ka nkalon tigɛ ka papiyew sɔrɔ yan nko maa kelen ninnu bɛ ka balo haramu minɛ ka haramu labaara yan o maa kelen ninnu de bɛ karamɔgɔ invité kana yan a bɛɛ tɛ haramu olu t'a dɔn k'a fɔ u nana ka nkalon de sɔrɔ yan ka carte séjour sɔrɔ wa o maa kelen ninnu de b'u cɛ kana i b'a dɔn o nafolo fana ma ɲi dɛ i t'o kalama dɛ i b'a kalama mais m'u banali la o wari ninnu de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa jɔ ka misiriw jɔ maaw bɛ misiriw kɔnɔ k'u i bɛ ka sali kaburu kan n'u bɛ ka sali ala ye olu de ye kelen ye han on bɛ k'an vi yɔrɔ ɲini aw bɛ na manamanakan fɔ an ye aw ye fɛn bɛɛ haramiya an bolo mais fɛn fɛn aw y'a haramiya a fɛn tilancɛ bɛɛ aw de bɛ k'a bɛɛ dun aw de bɛ k'aw bolo sama a bɛɛ nɔfɛ a bɛɛ bɛ ka taa ka di aw de ma n tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna tiɲɛ de bɛ laban dɛ tiɲɛ de bɛ laban dɛ fɛn fɛn nana asile la yan fɛn fɛn nana jamana in kɔnɔna na jamana in kɔ ka ya ka c'est à dire ka papier de sɔrɔ ni nkalon ye n darige fɛn haramuyalen de don i bɛ ka fɛn fɛn ɲini a bɛ haramuyalen de don a ye t'u ɲininka de i ye dɔ bɔ i si la i taara asile la i taara fɛn awɔ e bɛ ka balo haramu de la i si mun bɛ kɛ ten e ka miliyari sɔrɔ e ye karamɔgɔ jumɛn de sɔrɔ min b'i ba la e ye misiri joli jɔ a la e ye maa joli de la hiji tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka bɔ karisa ko ta an bɛ ka diɲɛ de lajɛ an bɛ vi cogo di parce que an ka jamana tira de an ka jamana t'an bolo voilà jamana min kɔnɔ ka maa 100 maa 2 la sigi foyi tɛ dɔw kun na fo fugariya foyi tɛ fu ye fo k'u dusukun faga o bɛ jamana min kɔnɔ o bɛ jɔ wa o jamana den dusuntan de bɛ caya fo n'a kɛra maa dama damaw ye an b'o de kɔlɔlɔ kɔnɔ bɛ mun fɔ ɲɛna n b'a faamu an bɛ dɔ pɔn jukɔrɔ sali internet Production